e mata e tali ale ali le samanua ona o i tatou e ava ai i ona puanga au fetalai ua faile nei moe ele talia mafi afi ya oe ile alofa mai Yesua o sau ua o whaanau o pia avea moe e tali tonu o pea vai i ona lima na tutu i whao Mamana tu ale mea na mafuai Aua olea ua whaile nei moe E tali tonu oi pea vai I ona lima na tutu i whao Mamana tu ale mena mafuai Aua olea ua whaile nei moe Ele talia mafi afi ya oe Ile alofa mai Yesua o sau ua o whaanau
O te ofolofa ma whatalo whātu tātou tunu o le nei tai au fau, wha ma lor whorau manuia, whaftai le tua o teitai maina o soifua mo lo ola o tātou toi wheloa i runga o pēo le ea, o le solua le nei, o le solua sifuru valu o ke topa lua whelua sifuru mo le lima, o le waunanga ma le tautua le nei le siufonga le laumua. A mai alivi inga le tua, ma le kalesia me tutisi Sāmoa i Washington, o le vai o le ola, on saunia leo le tatalo e a matalia ia tātou whaasala launga le nei tai au, tā lofa lava. O le a tātou te talo. Wa mātou o mai I luma o la ua fio I le nei tai au fau. Mātou te avatu le vi inga ma le whaaftai I a te oe le atua lo mātou tama. E tu sai fo I malau tau singa malau leo leonga. O lau pui puinga o e whangua I mātou I le ola fau. E le malosi fau. O le nei aso fau e whaupopo I le soifua mo le mātou ola. Sa mo moe ma malo lolo wa tunu. Sa le tu le moe lava oe le tua wha maoni I lau tau singa ma lau leo leonga I mātou. I le ngato I mātou na malo lo. O e sa ngā lulue. O nisi sa whi malanga I le pō. E mese la tau o lo whata o tolia I lu I tau I ti ngā o le tino. Ma mawhitianga ese ese o le nei soifuanga. O le nei lava o e taitai mai lo mātou ola ma le soifua I le nei aso fau. Ia tū mau ma fo ia tu pēr le vi inga ia te oe le atua lo mātou tama. Whawhitai wha pale pale, whawhitai alofa. Whawhitai wha mangalo. Whawhitai pēr ma vi ia pēr oe le li ie lo mātou atua. Ono le tele o lo alofa ma lo wha maoni. O lau ami o tonu, whaavavau e autu pulanga lava lea. Mātou tari tonu lava I lo alofa ma lo wha maoni e ala I le alo, lo alo Iesu ke wiso. Na ofo ina mailo na soifua e soitu langa I lo mātou ola. Whaaftai pēr ma vi ia oe le whaola tangatele. Mātou whaaftai, iau a fionga e awa oa I mātou. E awa I e whaatonu e whaapoto,
Ina ia mātou iloa na sava vali lau upu moni. Mātou whaafitai le tele wau mea lofa. Tā leni, o tofi, mo tiute. Whaafitai tele. Whaafitai mea uma e tausia i le tino i le ola nei. E le eise mea mativa i lau whanau i lau foai. Ia vi ia lava oe. Mātou whaafitai i lau file mū. I to tonu o mātou loto. E maise o le oli. A o whesou wa ina le nei lalo langi. Le tele o lu i tau. Mātou te langona pēa lau pai mai e ala i lau file mū ma lau oli. Whaafitai lau whaamano longa. Whaafitai lau tau singa i nei o mātou mātua mātutua. Whaafitai tele ma vi ia pēa oe whaavavau. Whaasifo atu le tatalo i le nei tai ao. Tele o mātou whaale tonu le li ie ang sala lau whanau. I upo e tautalai o mawhau whaunga i o mātou loto. O e sila fia le sala o i mātou le li. Whamangalo i mātou e ala i le maliu. Mo le toto tā ua o lo walo Yesu Kiriso. Mātou te whātua tua i ai. Mātou te mangalo ai. O le nei aso ma fuafuanga lo watunu o le li ie. Se i e leo ma i pui whaamole mole le watu anai whanau ia onga. Fua i le poto ma le atamai. Whamenuia i pule a onga ma whai a onga mai o whaianga anuenga le lei mo a mātou whanau. Te talo mo e o mamai. Whale mai ma tutono a inga. Se i e anga le lei atu le li ie ma e whaamalo lo atu. Whamenuia fo i nei fo mai mai la tolo o whaianga anuenga le lei. E anga le lei o mātou, mātua mātutua. Pai atu ma e whaalotu tele, ma e whaamenuia ia i lātou. E anga le lei au au na tofi lo lātou wala uina. Whaamenuia ia i lātou. Anga le lei le li ie o ia i le pule. Ia lātou loa o pule o malawa i mai a te oe. Whaamenuia ie o ia i le pule i taitai o nei malo lo mātou whai malo ai. Pēsi o mātou mālo i Sāmoa. E anga le lei le li ie, le au kerisia no uma. O e o saua ina ona o le mau e winga i lau suafa Yesu. Stalo e whaamenuia i lātou lo o tauina mo lau finangalo. Whai evangalia o misionare le lātou ngā luenga tālai. E anga le lei taitai o le neila lo langi o lo mātou iai. Mai se lo nuu, iai lo wanga le lei au tangata. Whaamenuia i ngā luenga o le alo atu iai. Leo ina lau whanau i ala uma. Whaamenuia i whai ngā malanga o le nei aso. Te le mana onga o le nei au aunanga le atu o le mātou ta mai la fo i atu i atu oe. Se e anga le lei mai mātou pule whapea i mātou lau whai ngā luenga. Whaamenuia i le whaalongolongo ma le whaafafonga lau atunu. Mātou mana tua nisi o mawhatia i le nei taimi. E le ngata o mawhatianga o le mawhaufau, o le loto, o le tino ma le anganga, i e anga le lei atu. Whaamenuia ia i lātou. O te tatalo lea, whaatasi ma tatalo liloi, te tonu o mātou loto. Whaia pēa lo finangalo lo mātou tama. E ala u mātou la mātou tatalo i le suafa, o lo mātou wali i o Yesu Kiriso. Amene ma amene.
Se fulu fum le fa minute le ute ele fitu le tai ale nei o le solua sifulu valu le masina o kitopa lua felu sifulu lima. Ya, manatu na ua amtalia ya tiute mga luenga nisi o le tatu tunu. Ya nisi le ua le fai mai le tai au o ta pena yo atu inga luenga o nisi ua manava. Ele ngata foi leo fa na ula toi fo ia tu moa o nga amata le nei. So mana ur so ifo mana ur fo lau o le tautua amata le nei. Ale si fongo le longua. I le nei tai au. Na minuti ana amtalia leo le tatu porokalame o le ata o le tai au. Ya o le nei taimi ia e toi fa maloa tu ma ufolo fa atu le tatu tunu. E manatu le sa valo ia mai nei matangi manolosi. E iei lava isi tuoni usila o lo afaina le taiminei le tise po le motusia o le pawa. Ia o tātou lava ia i tono Wellingtone po li rua nei. O te reu iloa po o a maia i nā e lou. I tū, ia po le nā i tū o le tātou ai nei, ia po le tuoni usila o lo e ai. Po le lei le tūlanga o le tise, ia pe le o ieni vaenga o motusia ia uala. Pe o lolo vai, ia o nei lava ia o lo manuia me uma le alofa maleanga le lei o le atua. O le a tātou tala me wha solo, ia a wha fonga nei pesenga wha leanga nuu. Ia o tātou se atu lele por kalama le ata o tai au. Ia talo wha atu sunga ia tali, ui, malo, ia manuia fol nei tai au, fia mga luenga sunga saulo, le wanae, ia o talo vou, ia o le sunga pali, ia wha pese o na tua, ia lo salia, sunga wha fawina tani elu. Ia mano lava li le uspol nei tai au fōri. Ia inisi le na mai alo le aso mano loa nafi a toi fō ia inga nafi. Ia o nisi le toi fō ia inga i le so. Ia no mai lo le mano loa. Ia fto atu usu tai au inga lunga matiute. Ia pe mano loa i malwhana usi e ulia le aso a tai au. Ole pese whalenga nuu mai le afi anga opu o iso vai. Tele tu le vai papa ala o wasa le vai lo te fanta o tu le manua a mai se ole e ti longo Sāmoa sif.
pa ia sawa. Malo whawhitai ia nei whawhiwhianga wharenga nuu. Mai le awhianga po el motele I sala whai. O le teimi le o luas fululua minute u te nei le fitu. O nisi o whamaunga mai le aso na fitu sa pia ma lima sfuru whainga malanga I Wellington ia walele. Na poloka o na le malo si o Savili. Ia o le motu I saute na ana lipotia I le aso na fi. Ia o lo o poloka ia le isi awala na o le o tako state highways o le tele awala ia o tako na fina poloka motorways po awala sawa. O le fautuanga mo lato le amalanga I le nei aso. Ile nu mela na o le siaki awala mana ile vili mo mua ia ona fuafua le te walu se malanga ai le o saunga le mu po le poloka. O le nu mela na o le o valu se lau fa iva. O nu mela na tu ulau telefoni pe fa pe o estanga te malanga so I lunga o le awala. Ia mese le taimine o lo wale tau nisi tuani usila poloka awala le malo se sovili. Ia mani longa ia ona sui le vaanga le va ia tatu awala le awala te taamilo mai ui ai. Ele leilo vili numela na o valu se lau fa iva. Ia meduia whainga malanga o le ia samfuafuanga o le alo ile atunu. O ne minute ona fonga le tatu porkalame ia o le ata o le tai hao. Ia toi fatalo fatoi ma fa manuia atu le amatanga o le ia sfo ile atunu. Manuia ia whiau mga aluenga. E manatu o le vaanga lea o le tele o kolisi le ia 12 mari o 13 tau sanga sifuru lua mari tau sanga sifuru tonu. Pe o le sole tele na mai a ia lato a verso nei mai a ia lato waonga. Le stofi po le sforeile ia nisi na waonga ia nisi la waonga I wha awo pea. Ia ele le ia o le siaki pea. Mana I fo ia si file matua ka le na suenga tamiti il wha ingono ni tau sanga. Ia ina ia fuafua I le whaonga ino na I tamaiti a tātou porokalame. Tu ulewa no e whai ia la tau mea onga. Nisi o tamaiti ele o tau talia I la onga nofo le whale study. Whai ia la tau mea onga. Pea mai alwa ia sole nei. Ai o le tu olalo le porokalame. Mana ia le siaki pe o ele a onga na ine I o walo. Ia nei mea ane o lo o alu pe ele a onga. Ia ai le o alu se a onga. E se le mea lai alu ia. Nā le whamanatu.
ia ai manuia tele nei tae alo fatu te si Augustino fa tele mafuta mai ia tu ala lo pokalami tango she atu ma fa so atu lungo la Facebook tatu o nanga io ia me se subscribe pa le tatu YouTube na minute a mai el tatu fa fianga nei mercolisi le fifi ia ona e fa fonga lo le tatu pokalami le atu tae se atu talo le tau ia swingo le tupe o familianga ma soifua ia le ngata le o tala fu mena tupu la langi le yaso ia matato o latu e level tala valu tatu tal fo si fonga ne la moto e fa talo fatu fa menu yatu ia le amatango le nei so fo ko disi le fifi fa talo fatu le nei tai o si fonga le mo
ata o le taia, siufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Tātou porkalame o le ata o le tae au, le nei aso fau a tātou lia o teitei mailo so i fuamula wola o tātou te wheloai. Ia na ua te atu le tātou wha wheloai ma le tātou wha talo wha. Ia, mahalo lava le tau atai. Whaafitai mo nātou umalo mai mo mai mwhaafo mai. Ia, e ringa tei lea oiolo e whaasoina le tātou tautua i lunga o lau Facebook. Mahalo whaafitai. Ia la tātou se atu loa le tūlanga o le tau. Ia po oa mai le tau le nei tae au ia awafo ilo silifia. Fua iau fua fuanga. Ia whamelo official vai tau le so, tō uru timunga nei aso e vai le mate le line isi o taimi whapena fo ile aso a tae au. E nei timu le tae au, ena vai le mate le lai isi taimi wha solo i le awa uli. E langi le lei le tau le stofias fo ile mane asto nai. Tō uru timunga i ka piti manu atu whanganui matau naki le aso le nei. O le vava ai i taupo, Hawke's Bay, Mawairu Rapa, ia e iti munga i le so Marlborough va ia le mata le line isi o taimi au gilani le valo i le official vai tau reina i timu i le aso le nei o le motu i saute peo na whaelo mai o le pito i lunga o le motu i saute fesuisu ia i winga o le tau nisi taimi e la nisi taimi va ia le pe ina i timu kala estete pa malu mai nei timu i le so langi le lei le tau Queenstown Dunedin ma Invercargill ia e fesuisu ia i fo i winga o le tau o le malu rua le ea le motu i saute mata mai le oanga i lunga le lima e ma fanfana i se fulu fa solo tulunga fulu ma le lima o le au te lenga o le atunu nei aso ma tele ina tele ia pe ina i timunga le tele o vaenga o le atunu se vanga na tatou Wellington e vai le mate le line i se o taimi i le motu i matu lea o apia i le nei aso e fai tili e luas fulu lima le fua le e ma fanfana le fulu fitu le e vevela o le angoto i fo le line so Wellington e le toi tasi minute le valu na nei le fiafi e oso ele la tae au i le iwa minute te ai le ono i le tae au a tae au. Fuore a malulu whamawina. Wellington e manutua o i amata mai sifuru lua wha solo lunga sifuru maritolu. E a mawhanwhana sifuru ono anga i lunga sifuru valu. Tala o le tai ne nei aso Wellington e sua le tai. La tai le sifuru tasi le tae au nei pe le tai. Te au le lima i le fiafi toi sua le tai le sifuru tasi na nei. Ia ona vava ai lea i polilua i le aso le nei. Ja, pe le tai le te o le valu le tai o nei sua le tai le afo le lua i lea wauli e ona toi pe le o le tai le toi sifuru tolu minute i le iwa i le pona nei ia tala na o le tau ma le tala o le tai mo le silfia le tatu tuno o i lava e lafora na tupe le nei aso malo lava le tasi tala New Zealand maua lau tupe au se talia e valu sifuru ma le ono sene tupe Amerika, 5 ono sene. Tasi tala New Zealand, maua lau tala fiti, tala 2 ono sene. Yeah. Tupe Sāmoa i le sole o tala 5 ma le 2 sene. Ia ma le pā angatonga, tasi tesi ma le 2 le pā angatonga i le so. Tasi tala New Zealand, maua lau tupe Sāmoa e tala 5 ma le 2 sene i le aso nei. Ia, mahalo, tai lewa le anga le lei, nei ainga o lo whaamuni mai Sāmoa. Ia, tatou se atu i le avanoa o whaamanuanga o aso i fua. Mo ena so i fua nei aso i o whalo whāturu tātou pokalame. Whaamanuia lo was whanau. Ia oa, o e le pele o le nei aso, po o e le tupu man masiofo le aso nei, po le princese, po le pelenisi o le nei aso. Oa nei lo was whanau. Ia le emaili lava na, aso whanau at samoacapitalradio.co.nz pe afia maisi whaamanuianga. Ia, o le tusi fai tauro, mau le tusi a whaalinga mua. Alo no fo yupo e valu o le fo tauro nei. O a ule a le wha male o meka o le amatanga male ngā taanga.
ua fetalai mai ai le alii o loo soifua na soifua foʻi o le afio mai e ona le malosi uma lava. Ia o le atua na leoleo oe na muamua na mulimuli e leoleo lau foʻolauga leo e aulia lenei taeao faaliga mataumomo fe upu e valu o aʻu le a lefa ma le omeka o le amataga ma le gataaga ua fetalai mai ai le alii o loo soifua na soifua foʻi o le afio mai o ia e ana le malosi uma lava e ona le malosi uma lava ma vaile le matautia o le atua la manuia lou a soifua ia o le pese nei faamanuia ai lou asa fanau. Soifua o I o le viga I le na whaia me uma E le ngano I loto aso o leo langa O taimi fia fia ma taimi po I pa ano anoa Taimi e te tangi ai ma taimi po I ua ata mai awe ea o le mua I le atua lo tato matai Wha a petai ua ulia mai O le nei aso sa tau poina A petai le toma Wa ulia loa so soifua o I o le viga I le na whaia me uma A tai mātua I le la tausinga Ia so a o uititi o ngata alaga lava Ai talo sia ia umi pea o sia uola O te tau sia ai o lua ia soruna Pa a petai ua ulia mai O le nei aso sa tau Loa so soifua o I o le viga I le na whaia me uma O I o le viga I le na whaia me uma O I o le viga I le na whaia me uma Ia tala falava usmail faafoga o le vavaile I tala o le tala faasolopito me na tupu lalolagi nei aso ua tatou aulia le aso luas fuluvalu o ke topa. O le aso lenei I le tausaga e tasi valuvaluono na ofo ina atu e le pelestene o Amerika le nā taimi o Grover Cleveland. Alo ia inoa le whapaia o le whaatangata te le lava le ina I Amerika ta o le Statue of Liberty. Ia, po le whaatangata o le Saulutonga, o le mea lofa lea tangata o le mano Farani, ofo ina atu mo le mano Amerika, ia o lo tu ina New York Bay. Ia mo tu I Amerika ma New York o le astonu nei tausanga tasi valu ono, ia na whapa ia maufo ina atu ilo le mea lofa le na e te waili whaatangata na pe se teine na tu ma le sulu o whaatangata lea na tu ina. Ia whaatangata tonu ana na. O le sol tausanga te si iwa lima lima.
na whanau o le tangata le na whaavaina le kompani le o le Microsoft o Bill Gates. Tau o le kompani tau ua le nei me tau kompiuta i le laulangi. Ia le alawa lo o mai taimile nei. Ia o lo angia pela na fua i me tau kompiuta. O iai maisi kompani o lo latu tau vaha. O le asol nei tau sanga i luafe ma le fitu. O le tamaita i lo ia polokiki. O Christina Fernandez de Kirchner. O ia le ulua i tina po le tupa o tamaitai. O filifilia e whai ma Prestene o le malo Argentina. E ni usila nei o le asol nei le tausanga e tasi valu iwa sfulu. Na urua i wha manatu ai le aso mleta o le Labor Day. Ia ina ua mata o na tai valu i tū la o tangata whai ngā luenga. E tele i o solo na whai ai le tele o tāulanga o ni usila. Na awa iai le tele o tangata whai ngā luenga. E iai lalo o momenei o Juni. O le sol tausanga e tasi valu iwa sfulu na urua i wha manatu ai le Labor Day. O le asol nei tausanga i luafe sfuruiva. Na whaamanatu ai i ni usila nei i nā i Taranaki. Ia pole nu ule ta o Waitara. Ia taua na taua i tangata Maori i le tele o tausanga ua mawai. Ia sa whai ai le pōwhiri. Ia o le iwi po tangata Taranaki e tau le uwae. Na nātou talimano ia i le Maorai i Waitara. O le so i Sāmoa i le tausanga i tasi valu. O le konefernisi mua lea le ekalesia o Yesu Keristo le aupa ia o aso ngata ai. Na whaia i le nuu lea o au nuu i Amerika Sāmoa. Ia ma whapa ia ilo latou fale, whaia latou konefernisi. O le umi o le fale, tu ses fulu valu i le tolu ona futu. Lungas fulu valu futu le lautele tolu ona futu le umi. Whapa ia i le so. I le tausanga le nā tasi valu. O le sol tausanga i tasi iwa ona sifulu. Na mai ai le ngā luenga na whaia i la tau na tūsia le whaavai o le malo Sāmoa. Ia i le asol nei tausanga i tasi iwa ona sifulu. O le sol tausanga i tasi iwa fitu. Na urua i whao ngā i Sāmoa. Ia le mele ta o le dial telephone system. Ia po o iai lava tātou telefoni fo i lea e vili. Ia le ta ua ni ona po o le landline system. Ia wha ngā ina i Sāmoa i le sol tausanga i tasi iwa fitu. Tātou tala nātou e maua le whapuponga le taimasani whaftailava. Balo whaftai si whonga no mua lo e mafuta mai tātou tautua i le nei tae au. Whea lava se vaenga o ni usila o e maua mai ai le tātou whasalonga po so se vaenga o le lalolangi Australia, Amerika, Hawaii, Samoa, Amerika Samoa. Ia to e wholo whātua le polokalame. Le wato e sifurfitu minutea na tāne o le valula tātou. Wol whawhiwhianga mai a sua Felice Mikaele seki a Samoa. Ia, moni, manuia whainga malanga o tau le malanga nei aso. Mana e siaki pea ia malanga o taupe le o poloka ni te ua whaina. Ia o leo waiatu i Wellington nei o leo toa Marisavili. Ia moisi tu o ni usila ia ne i alulau malanga i pe te alumlewa alele ia lau tolo le lau malanga. E siaki pea oi, whai oi tonu. Sfurfitu miru te leo tonu tāna le valu tautua si ufong le lomoa.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Pazitianga sui whiwhiloi o le tae au le tautua le sifonga le nau mua hea, mai korisi le whiwhi nei pespisinga tuaina le tātou tunu. Ia langina nei whanau le korisi le na o le whiwhi. Ua toi valu minute o na tae leo le valu lea ua tāpena pena mai tātou telefou. Mai tauina nei teimi pe o le tele o tala o au mai. Ia le ngase po le whamai lea o le misela.
E tā ua peona toi whamanatu, ma whamanatu te pei le tunu. Ia tui e pui pui a ia nei whanau le misela. Ia mese o tātou umanawa, siaki le GP po le fo mai whale ainga. E tele na awhape te vilia e le fo mai whale ainga le eilu utou ainga. Ia fisili mai a ia le vanga le tadia le telefoni whamatala iai. Ia o vanga ia tau le whaia e doctors, e whaia nurses po na i fo mai ia. Ia ele leona e whafsotai. Ia ma siaki po uma tu yo sia whanau mai ale taimi o la iti whasolo ina mātutua. E maua umai whamau ngar soifua mānoloina. Ia nisi taimi e pisi mātua talavou i lato ngā luenga mā lato fiafianga. Ia ona i tātou mātua e whamanatu ane po a maitu i o le whanau. Ia, tasi nā whamanatu tā ua le nei tai hau. I fuila unanga le Pacific House Service i le Hunter Valley. Whaina e vili e le telefoni nao le o valuse lau fitu whawhitu lua ta stolu. O valuse lau fitu whawhitu lua ta stolu. Ia po le o wha lima fitu o tolu iwa wha. O wha lima fitu o tolu iwa wha. Ia e fisili iai ma po le asela to fsosoni. I le tūlanga o tui. O le telefo i o tui e u wha ngā solo ma whaia i tutonu o whale talavai. Sa le ma sene yaso ia na ua mata na whaia ele lei alo fisili pe iai. Ia aua le whai mea tu tātou. Malo lava. Ia o lea ua tā pena mai tātou talfou toi o nei minute. Ia nei whafonga mele. Ia lo whatu tangwai. Roni, ia maluia tae au. Sunga whetalaisa ngā se. Whaftai tele. Ia misi fōle sunga si anava. Ki oa si anava. Ia maluia ngā ruenga o whengei. Mafo Eric. Ia sunga fo ia alpati le la ulu mai manureu e au kilani. Ia lo whetele atu. Le au tala tō kuma. Whaftai le mafuta mai le whionga ia futialo. Whaftai lava. Ia o matotelo tātou paanga nau mafuta mai ni tae au. E minute o le whafonga le tātou telefou le utoi ona minute. Ona tāne o le vana. Pafianga mai le sunga ia lo ese po e fua sale. O whaiva e tāpua ia. Awhai e alai le tae ao. Mana tu sau tatalo. Ele mai loa le aso. Le tua i le masalo. Mala
Soifua maruia le nei aso lua lo tātou tunuu, e le isi whaopopongo telefon me Sāmoa, usi mai e lau whaafonga. Ua tālusa ngā atu le matanga luenga le soifua maloloina le atunuu, e mātua umo whanau e lalo i fo le tai lua tausanga le mātutua, na ia whaia tui pui pui o le misela, talu ona toe alia e le pepesi o le misela e te tonu ni usilima au se tālia, na tui nātu se whaasea se langa malimtanga luenga o soifua maloloina i mātua, e na ia whaia umatui e lua o le misela o whana witi, ma o tui mō mua o le se fulma le lua māsina, ma le tui lo na lua i le atu ai o le se fulma le lima māsina, e mauti noa ai le pui pui a mai le misela. Mai na fisiringi e fo i le sui officer city o le soifua maloloina, le fionga tangaloa Robert Thompson le whaatatau le mata opo. Lena release mai e New Zealand ko public notice. Ai le vai asuntia tu sai malako cases pe ufai ni ia. Cases la woma confer New Zealand me se la vai mai. I okilangi ia e la ko case la lo kunsta. Ia pa foi Australia la e fai ma alia e lai cases kai kas. Ia okele o ni cases. Ia o la foi o la ko foi esa malanga ku ya ku wasia ma isia ku o pe sa America ma tu na fa pega walenga ma lo si foi le special isia lai America la ko ya na fai loe tanga loa o le whaafita au li lelo whea ngai nei mal soifua maloloina i le una i o tui pui pui o le whanau. Ke le la palu i kau ia i le mkanga wenga i le kau kurkulinga lava o whaingu mela mo mia. Mai kau inga fo i kau sanga o ke awa makanga pa u lalo le ka kongu mela o pasengi o la ko o ma fai pui 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 mesela par pui o misela. Me around 70%. Ia ale ngongo ka ingane e lunga liva su pasengi la fai ka wa fa. Wa fa mauti no mai fu e tanga loa. E le o mapuri ngā ruenga o lo fa ngā solo le o fai ngā ruenga i nu mafio anga o lo pito ma wala lo ele foi numero fa na o fai tui pui pui. Poi la o fa ngā solo lo sa vali le kolwa yaso. O fa ngā solo ia pokalame le kanga ruenga e aloi ma au fie masko ngai. O le savalia vole o ngu mafio anga. Mai se ala vai i kalfa kaiokia. Ia malfa alwaku le i kau o i falakai. Pe o vahenga ia i kumalo ia. O lo mai kau inga e la roi fo le ngos fu pasengi mo runga. O ila ko o ma fa kingo fa ia pui pui pui. Ta ua tanga loa o ngā luenga fisoswani i o lo tau mawhai una i le teimile nei i le toe alia e mai e o le misela. O nei le toe fio o atu le tausanga i lua afe se fulmariva. Le ano o atu le silia i le lima afe i a tangata na afi e le misela. E misela vai whanau i lalo i fo le lua tausanga le mātutua. E na wha mawina i le varu se fulmaritoro soifua na maa mawai. Ua tali mai le Medical Services mai intia. E ala se fesoa swani o lo pito i silio na mana o mia le soifua maloloina le atunu. I le sioke i o whala au mawaila au e whaso atu e le ngata le whala mai tele un muto tua. A e whapena fo i whala mai wha i tu malo male motu i sa vai. Wa tau au atu e le whala mai mai intia le silia i le se lau wafeta la le wha atu penga o whala au mawaila au. Le na talia e le fionga le minister tanga ruenga wa o au salu malo lo fipo. Le vesoa swani tā ua. Peo le se la fio le masina u tuana ina wha i loa i le minister soifua maloloina. O ni wha le tonu mai le pasi o le tala wha atatau o tu o le tupe. Le o lo poloka i le wha ngai o inga o le vahenga tā ua mō ngā se ngase o le atunu. O se tasi o ngai o inga le malo sa wha atino. O le eita alafu mai leo vai la au mo whala au. E se tasi o whalitala vai le Maria's Healthcare Pharmacy. E tali atua i ngā se ngase le whale tonu. O vaila au mawhala au fo ina na Medical Services mai intia, e silia i le se la wafe tā lalo na whātu penga. O le asole o le a mata i loi le lole mata opu, o tāru sanga i whaasanga i whātu sino whainga pālota li tūmalo whaasale le anga numere lua. O le tāru sanga na whauru e lesa a vea matofi, o le tūmalo le pae inga ua tuanai. Le fionga mangele se kati fia ui.
E whaasanga i le sui le ua manu malo i awa e lua centenary Sāmoa. E se fulu ma le lua mau o whaato sena ma whainga whaala tua o loo tua ia e le o loo tangi le na manu malo le whainga pālota. Ma e toa 5 na mo le mau le o le awala au le so e fola sia mau luma le whaamasinonga. Pei tae o leitu te e lua se fulu na mo le mau o whaatulanga e tali atua i mau o fōrasia i leitu tangi. Pei tai o lo iei fo i mau o tūstusia na whauru atu le whamasinonga a leitu te e whaasanga i leitu tangi. Le foi o wha ai lo le se fulu o mau o wha ai lua e whaasanga i a mangele i whainga whaato sina whaasol tu la fono le teimel whainga pālota. O whaasale le angonu mere lua e tolu iei tangi o whainga pālota le o le a mata sue natu i le so e au fie mamata opo, a whale a lili numere tasi ma le numere lua. Pe o le sila fie wa mai ala mata opo sa fata numere tasi. Mai o lo ta lia nele whai unga. E lua ta alusanga o toe whaawi tua, ma le isi ta alusanga i tasi lo ta lia, pe toe whaawi tua pele ai. O tala fawia, manuia tele ni yasu si o tātua tanu, whasoi foia. Talafalava o talafou mai le si ufofongo le lau mua i Wellington e mo le nei tae ao, aso luas fuluwalu o ke topa lua a whelua 5. Ua palo tale vaenga wha upawhaia Maori e wha amalolo Maria Meno Kapakingi mai le pāti e tusai malipoti ale wa a 10 News. Ua lipotia mai le tio Maori na whaia se fono tanga le au fono i le aso tofi taluai, mana pasi ai e sui o le fono ina ia wha amalolo le sui whai pule o te taito ke rau. O le vai aso taluai na talia tuai Maria Meno Kapakingi i tu ua inga e whaapea ua owa wha au ngātu pio paketi sa fuafua molona i tō malo. E silia male 5 whainga malanga i Wellington na le mawhai o na whatanu uina i le aso ananafi o na ole malolosio savili o tākona tapunia awala o na ole tetele male to ole kiona o lo o iei Southland, Clutha, Makaikoura i la pata inga mo whalavelave whaafosei e lata i le walu afe a inga i le motu i saute na motu siele le tise i le vai aso taluai o na ole lolo wa o le tau na whaailoa le sui o le kampani wa alele ali e New Zealand Alex Marin e lua se fulufitu whainga malanga i le i whaataunu uina ananafi e tu sama le whase lau walu se fulu a inga i Wellington na motu siele le tise i le afiafia na nafi pe ona lipotia le One News. Ua fautua ina i le komiti fautua le malo, ina ia tatau na whaia ni suinga i le whaatupenga o le tausinga o mātua mātutua, e lua te sima le 5 piliona tā lai whaalo le malo i le tausanga, i le tausinga o mātua mātutua. Whaailoa Casey Costello le sui minister o le soifua malo loina, ua iai se komiti tūma oti o lo oiloina lea mata upu, ma ole wha moe ina ia wha mautinoa o wa aia matausia le leile iwa sfulua feo mātua mātutua ua ova maleta e ono 5 tausanga i New Zealand i le taimi nei. O lo valo ia e o atu i le lua afe whase fulu, ua si itia i le tasi tesi ma le 3 miliona le au wha inga o tangata mātutua o nosfuru 5 tausanga nga i lunga. O le lua afe lua fitu e amata wha mamaluina i a suinga fōu, pe a mai a ilo i longa ma le laulili unga o lea mata upu. Ua whaailoani atu ngā lunga o le ofisa whaipepa malanga New Zealand i le tele o ata e whaau o atu mo le talosanga ina o visa o ata e whaau ngā ai filters po o isi tu ai ngā tekonolosi e wha au le lea atilia i ata mai mawhai ai fo na suia fo linga e tu sa male afe ata mo talosanga o visa e tu ina atu i le immigration i le vaiaso e whaau ngā ai filters o le aswhareile na saunoa i le sui whailau tusia le MB Alison McDonald i se kone whirinisi na whai ai au kilani e whaapea ua te lele whaafita auli mai le tele o ata e tuina atu i le ofisa o New Zealand e le fōlinga i fōlinga saa o tangata o loi o lato tusfolau o ia ata e te leina toi whaalaiti ma whaaulelei e fōlinga pe ona saunoa McDonald. Ua fautuaina le whaitau se lau a teine a onga i le Wellington Girls College i Wellington e no nofo i le whale
malongo le fo mai whaale ainga pe vili le Healthline pe a whaalongo ina ni a ungo le misela. E to alua isi tangata i Wellington ua whaamaunia le misela. O la ua uma e mai le kolisia teine i Wellington. Ua whaamaunia mai le Health New Zealand e to atele teine a onga na lata i e ua whaamaunia. A o fia i mawhaia onga e to a whaa. O Wellington e to a tolu, Northland e to a tasi, to a lua i Aukilani, tasi Taranaki, Manawatu e to a lua, ma le to a tasi inele sone ua whaamaunia le misela. O a mionga le talawhea ngai ma le saunga le muna whaalia inisio le au langolango a le toa Sāmoa i parades i le whai ungo le vai aso na mafua iona loka i leo tangata e toa lua se fulutolu i Aukilani. A toa ai masala ta avale e silia ma le lua se lau. Na whaatumulia leo i awala i Otahuhu, Maangere, Otara, ma Clendon i le whai ungo le vai aso e mata i tūfia a le au langolango a le toa Sāmoa ma le mate maatonga a o lumana i aile la ta alonga i le aso sana te anei. O nisi na whaasala maloka i leo o na ole nonofo i le pito i lungo ta avale ma isi tu la fono le awala la tautele i muli ta ia. I se li boti mai leo e toa se fulufana loka i Aukilani i le aso to onai. Toa iwa na loka i le aso saa masala e lua se lauma le whana tu ina atu i ave ta avale na solia le tu la fono le awala. E silia ma leonos fulpasene o lau whaipisi nisi, e le o iei se fuafuanga e whaawhainga luenga i nai nisi tangata whainga luenga fōu, e whaopopo i vai tau o le kirisimasi ma le tau sanga fōu, e tu sa aima se su enga na whaia e le Retail New Zealand. Whaailoa le pulesili o le Retail New Zealand Carolyn Young, o se fōlinga wa aia leo le maketi i le taimi nei, ma whaafitau di o lo o whianga iai ma le au whaipisi nisi. I whafuato New Zealand, o ana nafina whaailoa i le Presidente o Amerika Donald Trump, e le o iai sona nau ta inga e tamo e ai mo le filifilinga o se sui Presidente o le malo o tele o Amerika i le luafe lua valu, ma o se whaai unga ua langalanga ai manatu o tangata palota. O le whaavai o le United States o Amerika e na o le lua lava paya inga a le Presidente, ma o Januari o le tausanga neina a matai le paya inga lona lua a Donald Trump. Beitai, o lo o whaailoa nisi o le vaenga o le Republican, e mawhaiona lato suia nisi vaenga o whainga whaavai e filifili ai Trump e avea masui Presidente ma mawai lewa noe tue se e iai i le tofi Presidente. Ua te leina wa aia pūlou o lo tu si ai le ngoa o Trump lua fe lua valu. E iai manatua nisi o le au langolango a Trump e whaapea e mawhaiona ta mo e J.D. Vance mo le tofi Presidente ma a manu maa lo e mawhaiona wa ve whaamawai Vance mai le tofinga ai se e atu i ai Trump e tau ave le tofi Presidente. E limas fuluaso na tau fia ile li farani o Sofiane Sehili i se to e se Lucia o nolo na uia mapasia faasoli tu la fono o tua oi ile vao Lucia masaina o Sehili o se li iti e wila mai te leina ia au sia matati au le ti e wila pito i sawa mamamao na toi tatala i tua Sehili ile aso luas fulutolu o ke topa ma toi faafo i farani e se fulu valu afe kilomita le mamao na ti e wila i Sehili lata i Lisbon masafa moe e whaatuina se matatia o le tangata ti e wila pito i sawa i Eurasia. Ai ina ua taunu atu i Lucia, whatu ailo aia na o whainga malanga ino foafi e mawhai ai ona whaaongala na visa peitai e taunu atu ualu le train. Lea na ia ui ai awala i tua i tonga vau na savali ai mataitai na wila o lona whaamoe au tu ina ia whaatuina se isi matatia o le ti e wila mamao mai i Portugal i le Pasifika. Tala fōwia mai le si ufofonga le lau mua mule nei vaenga o le tae ao. O le lau whafonga le atinu i tātou telefo a mātuna nei tae ao pe una tapineina e te maita ia ana whaasolo matala mai Sāmoa sunga ia tāse Salem. Sams full 5 minutes te nei le valu. Ma lo lava le tātou atinu le usu nei tae ao. Halo. Ja. O na. Halo whamalas. Tasi nā mai le tae au manas mana ulo nafi. Ia, manuia le tae au fue. Tai le lofo le li o mo fo nei tae au fou. Tātou whiro iai, ia o le aso nafi. Ia na ia nai fuafuanga na tuoeanga iai ma le whanau. E peta ia ne ia tawana nofo pe ava ia tue lolo wal tau istaimi nafi. Ia. Te lo ana le vinata mo te awole olo ngai e te alua timua. Io e, o mena iai wa fuanga nasa iai. Ia tamana wa fa tau ina ia e na talia fautuanga nei te moiti. Ia ai mamau al tau al.
Na tu e tau o i mea tau o Martin Bro. Talato Featherstone. Ia vai a tō lungo le limutaka. Ia, o le tau ia la mar tau. Ala ia, lei te le tamaiti. Yo e. Ia, le ane tamiti o soani mai fautu. O ta fiaru ese ana na fiona le se mea mama. Ala mafuanga. Se tau sui fo se vai. E mai se pito nuu ia tātou Wellington e se ase au, iei. Wharinga mau e tau walu i se nuu e te leifato anga o ele fia vai inisi o mātou e fia vai la au. Ioi, o fia vai mo meo pā mā moe ma pā povi. Ia ma fato anga la pēne tau. E pita iane, ia, tau anwha mua mua saunga le mu. Lei te le tamaiti, māno. Ana ia, me wena tātou ia, talia alfa utuanga. Ia, manuia, ia, le nei ia tai au, il tātou tunu. Ia, pe le nei le aso mālolo. Ia, pu fo le vaso le nei. Sao le. Faso whai ngā luenga, ia pe faso a onga. Ia, pe ana ufai loa tulu tai au. Ia, nisi a onga o nei lato aso. O le vaso muli nei o a onga le avanga le ia 13, mali 12. Tau sanga sifuru tolu, tau sanga sifuru lua. Ia, ona o tāpenanga suenga whai o le whai ngole tau sanga. Ia, sao. Yo te lora to te lo nei tamiti le la o le la no foi ai ngai me sa ia vasenga sfutol ia fa ia la to me o te pena ia la to su engol NCA ia sa o le vai o le na va tu foi tato telefone nei le foi na mai tala mai Sāmoa o lo nga lu fa tasi al malo Australia New Zealand ma tu no Pacific ina ia fe longo foi le fe tal noa ia vai nga so i fu mano lo ina i li poti tau i le misela ia mo tatou a inga o lo o whawhomai, ia tautua nā e whamana tō tupea, ia tui pui. Ia. O le misela mana tuane tātua no risi vai taimi. Ia mo le tangata le misela o le au ngal tui. E sa o le le. E le leile pui e le taimi le nei. Ia. O ne ino fua i tātou, ia e mana ia lava le sa i li fō. Ia pe o le whai o le tui, ia le sili fō mai whale a inga. Ia pe siaki fō le whale tala vai. Ia na mauailo le tonu. Ia, pe yo la ole onga le Wellington Chaos le na ben le telefon. Ia taua le fole le tau e usta i tulanga le mai le onga. Ia le ngata i le onga le Wellington Chaos. Aso se onga o hani a unga e vai te maiti. Ia o tauna va la ulfo mai fale ainga pe nga e faisiaki matui. Ia, moni le ia. Ia, fanga solo programa le tai au 20 minuto te le valu tau tu al simfongo le mo. Ia nei whawhiwhianga vai foi nei tū lau tai au.
E whawhiang marsinga tēnā ri tautua ina uluas fultasi minu te nei le valu. E oi, malo. Mana e tere whanonga ati as whamanatu fo i mo tātou ia e masani. A misia ia i tua ia wa se asa tau aita maa. Tu lou hale tu pāti nā e vaenga le whaonga i nā vali fo i e. Me e tau filters ia maisi vaenga e teu teu wai ia fōringa. Le tai me po e ata tarsanga i visa. Ia e sao le lei ia. Wai wowa ai tangata fo i e e se alta mi e le fai ele vali ia vali ai fai lo vali sui a to folinga e wal fitana e fa nga i le utato i lo yata e fa nga i le poto fa folinga fa ni po mo e te mana tua le sia so na vai lo tamati le ata mai Samsung me le Apple o le iPhone wa e filters i tono e fa le tanga te lo utato lo te o le suinga na o le wa matana fa fainga tai le lalo langi le tauti po se mea mo i le po se mea le moni o le suinga na le wia o matu ai fainga tana i no a sau nei se ata video fa pea o mo ia uma foi le moni io e peila o me fa pena ai o le fa manatu mo tato mana ia lo le super mai o wa le poelo wata i le folinga i fale poeta o le mafua anga le na na i po e pele ata le fal poeta ina ia tu watu la masini pera o kilani e tu atu lo tus fo lau i me fo i fa no na pone digital e tu sale ata le passport ma ata le pu e mai el me pu ata yo fo ringa ta tu le malanga so tu te lo me na e se le e tu ila lo tus fo lau ila lo masini ina i pupula le na e ti lo le camera na scanner camera pe tu sa fo ringa le ata ale tu sala ia e una malaila tanta malanga te ina o la foi le nga luenga le immigration la fa le internal affairs te ina ia ta ia o le fa fita uli e tua ia ila malanga tanta wal tanta la fia ma wol tu sola fia malanga a filter le ata fa ia fo linga fa mana ia fo linga fa o le ia me o masini por kala me fa computer ia fa ina la malava le la sa o le a mana e la pique internal affairs ma fa fo i ma le taulia tana na e sili atu le taulia o le ata il faingol tu sfolau nei lo le mau me o le ata la tutte e nan ma va le la te le fa le to ala alu sa mo se fo ngala ya Australia pos fa mo la ya lu malanga ai po le ala sa o le ya fi o te klein ele ma faina malanga na ia le te mai tawa i lungo le taimi nei se tangata fo ile le se urunga ali e po e mai se la ta ai fai la ai ta vai taimi nei ta fitus full ai fai me ai ia fa to a pe ta tols full mon tu to sanga fa la titi to ala titi ala titi mena ta to fai titi le taimi le tele o ata video ma ata ia fa still photos e a mena le ni taimi o ma ele saule le ata mai fa folinga le ia ua matua se o mai de tele o mea ole olo ye ni si vai ngol tatu tunu una fa ina nafi mana po ma losi o timunga mala savili ya ngau ilalo la au ya fa tai o lo manuia le tatu nu nei polidua amalto pitonu il malo savidan po fo le tala ngona le fe le solo le fe o solo o pin lapis ya nei lo matua fa yasi ma losi mai ona po na e pa me fa tai foi nei tamiti me ia o le mai o pin la pisi pe afelele ia mai o ata miti mai al fa nei tamiti mo si vai ngota pe tawina e me se tata wi toni o lo taimi o la o tata i lo o ye tata ile savili male malosi o savili le aso male aso ia tu lo wale ngana tawa na faini ni o fuava umi foi le oni to su loni e foi le o fa tau o le fa manatu ia tu la tanga la so sani la songa le o
Ala ule fa tu ya ni sia so na. Matua. On mele ye. Se longa o matua vivela tau pio Sāmoa. Ia. Ia to asulu lo e fai tanga nga luenga malot. On matua malulu al tau fai tete i tato. Ole e tala tu tato le ina pe ye ni si o tato tunu u. Talun to e fasa la watu malapta ia tol misela pe o fai tu ia. Ia. O fe foi na fai tu i pe fai ngofie na mo la no fai tu i. Ono le tau te ilo le temine e whawhinga tāna moni appointment i fō mai. Sa ole le. E risi a uona wha lewa yaso wha atali le appointment. E vai le vili leisi vai i le aso na. A wha mai to a maua lawa no i risi whawa yaso mulmurian. O le tele nā le temine Ia, foi. esa. O le o to e mosa appointment wele te nau a te vi po o nei po tai au. O le o to e mola le tamana. Ia isa o le. To a mola vai aso le po le vai aso tu tua. Ia amon. Ia ona tatu fisiri e pe ese uti fō mai. Ia. Na, tulanga na. Ia. Ana wha mela si uso lea nā la tūlai langa appointment i motu le whawa yaso len whaatali. Ia. Elo tu. O kasto o tele o tangata le ia, tangata fo i o lato fo appointment, lo inguna vili fo appointment fo taimia tangata vel fo ma. Ile whawa yaso talu wai pe fo i o ia, elo tu. Tasil fo ma ile whainga luenga. Vai lai. Ewa wa i mai lato. Sa ole le. Wha mai lana talai. So sfuru lima le minute na tuwa i eila na appointment. Ma so sana o to sfuru lima minute o taimio na appointment. Ia. Ai se furu lima minute te ai le taimi fa to asa fo ma e vatu ia. Ya to iti mai to iti ale la vala no sai. To e sau lo ia ma fo ia. O le fava sta lo ile na vile la po. Ia. A to e sau nei la ia ele to e mo fo ngo to a mo Christmas. Lo na winga o ma fu ona tu ai si tamana tu ai me fo mai. Lo na winga la matua su e fai le e su e nga na tanga te mo atu. Ia. O le to e mai ma o se temi fo le tai 5 minute sau fafo. Wala wai loa. Le to e to e mo ni appointment. Ia lena. Ia mana ia la fo na tu natas. Lo no inga o mo tato tu no le vili la po mai fo mai. E tu si le la le pepa me uma te mana o te si le fo mai. Fa nga mare a fai tu la le te aroi por fu 5 minute. Ia lena. Ia wana i vili to sa fo to e watu. Ia te le me alu tupe. To e fiu e fa te tali. Ia mo tato e malanga. Ia fa peso fo nga malanga ia te sema. Ia ma a si akila fo mai le malanga. Mana ia si ak vili terminate appointment. Sa. To a maua po le tolu le fava ia so o iluma ia tau le ia le uma si ak o mena mana mia ia o le termi malanga i Sāmoa po fia lava e tafa o. Na. Ia ba ia appointment na vili le so to finteni. To a maua le se fulu sutas. O November. Mas in November. E to cha tolu vai aso. Ia na. E fa performance, fa ko sa so le tamata. Tina fa to le wo wi ma ia sa wa. E si fa se tilanga ta wa le e fa mo le e fa ilo atu si o tato tunu. E ia si a inga le fa pe fa se sila. Ia. O si la to tama ia po se atali i foi po se fine wa fa ave so ol fa le mai va ia wa mai foi kuli me fa ilona lo. Al mela o tupu a matan to ulu ele lo wa. La life sini mai pe ese si ola tunu fa mo le fo le mai lo le foi. E me tau man tu ale ya sa fa mo na vilia tu le telefoni le o lua. Tolu fitu o lua lima i lima. O lua tolu fitu o lua lima i lima. Te vai ana itina ya so ya fata ele pepe au ile lei tu lo no le vai ese do selu foi le me pese a lo mani foi na sa o le yo ya na ya nei mana ya so ni nei ai ngoro fia mol so ni yo telefoni na le o lua tolu fitu o lua lima i lima ya na vilia tu le yai pe ai se le fia le fona le foi fa mo le lava ya a fatonu le valu yo le o pisitele la wala mfoling mai yo no po fa wa malo longa le siva nga mata mai le sfroi le talua ye na ye fu ar tele olivi ya na fa ngala ya le po o mas malo lo le siva nga po rating fa fa ngolo vai no le taute fa manato tu ai le tu ya fia le tono tu la fo o le si awala mawai e leo ya ta vale fa long ta tai long le awal ya pe a fai o ye se sala ta vale man tu le we se technology fo lo fa ngai le moi
Na e fai ngō fia i leo nan whaafetua lau ta vale, po lau ta vale. Tu atu mea na pe al telefoni scan, o so uma me nunga usala. Yeah. A fai e mawa e tele sala ta vale le, e avia i leo te imina. Mena le fa manatu o tua i lava, ia ini sala o ia iau tau ta vale, matata ta vale o ia i vanga leo. Yeah. To tongi. Ia, o le isi tu, e maa nei ala wale fia i tonu o tu la fono. Ia. O le mai tau ina te leo ta mai tia no nofo i pui o ta vale ma ula tau fua. Ia, mātua. Ia, e le mawhai ona whaatonu atua na whai ane i se tala i tame. Apa usta mai te ti, mama fia e ta vale lunga ia te le a leo le wha leo to. Wai e grandparents. Whanau ana tau whanau, mana tau whanau. Leo i parades, ia, o fia ta mai ti, ia, i se ase e le peo Sāmoa tasi. Tato nofo e tua o l'Olimpiki apu ia so umo tato wola. Au nei. Whatoa wha ia le tangata o nofo i tua pick up sia. Ia, i taimi nei. Saone nei. Ai, matoria wha asal tu la fono. O ista mai te tutua mau fua. Ia, na. Ia, a tonu la e le uloa e mātua. Ia. Ia, e mana ia le tana noa i tamiti. Saone. E ta tauan tato fia i to tonu o tu la fono. A ura sori, e tu la fono nei e tonu. Ma le saonga le mu, pe ano fetu. A pa ul tamititi. Ia, wa mou ar fia, ia, o fia ngai lompo poanga. O sa hole fia la stona. Mai lo fale. Ai mau ai lo au te tonu o ta vale. Ia, nale. O sa we alai. Oh, sa o fole le muli mai to ta vale. O sa ke talu ila lo, ila fiafi. Ia na mana ia, sa o yo. Ia. Ta si al tu la fono. Ma sa ngale mu fa mo. Ia, ma tatou whaaloalo ina ia i te whaala. O nau o mai tauina le mawa e te leo o leo la au malisi tu. O ta vale fio ane i tono le au ala e o, a le ua poloka e tatou. O te le foi whanau i sāwa vali ma lunga le au ala tele mafua. E matua la, no usau le pō le asto na i whaatu le whaatau i whalolole i Kenneth Creek. O la lau o paka o le tonu whaleo whaatau. Te la amalo i whafu. O sa ula tūru mai nāma o matamata parade ma puela wata. Sole. E la le ta avale te lea pe sta avale ami ua. Tori la wasi siva ta mai te le mora awa la wa poloka la le ki wa ta avale. Ia. Ia. Si siva ya ta mai te siva ya ta mai. Wale la vala le sta avale le tu le kiu le a. O solo lungon footpath. I le tu se. Sau o ilo le ato. Ana ia i se tangata ina. E sa wal ta avale na mao mai lungo le awa. Ele yalu lungon a wala sao. Ele yalu fo lungon a wala se. Analu le footpath se. Ia. Ta vale te lea na alua oso lumol pi aisi in fasa sao va pia. Tua i tal tangata le polo ko la wala. Ia la sao nei tangata. Ia. Ai me sa ia nei fa na we si vai lungon a wala. Nei matua fa sal va ngana. Ela vea no le tangata ia umale mal fia. Mena mana ia fia tono le tu la fono. Sao. Ai mana ia fia tono tu la fono. Ya, le. Ai se fa so mal le tao le fa ma ilo mi se la ma. Me foi sa fai tu ese wa inga, por asa tala mai fo ma, eu fen fai ai ma nei vala mai o fa. Tonu val lima o fa tasi tatu tala no. A fai foi ia tatu a inga ele oiloa ia le news le mal kolisi Wellington Curls. Ia masalo e o tonu nga lopo o vatu sen note po se email le a onga atoa le. Ia po an fo fuanga to wa onga o fai po tau fia, po ai fatanga, ia po ai le te tau no atu le a onga. Ia a wal puinga a wa o le train po le pasi teini o le a onga le a le ia ile ia pipi nai po le ia ine pisi a teini le whaama. Pe pesi atua ini stangata. Ia pe a whai o fo i online te ua e whaonga ino le tātou numero fo le half line. Le masani an tātou whai loa e whaonga i pō. Ia wha pia ua o ngai a te oi masi ua inga i teimi eo. Mana o mia so soani le pō, ia, wala o mai. Tātou tala noa ma tātou. Na whale numela nā tas. Le oval se lau ono no tasi ono. E oi. Oval se lau ono tasi ono. Ono tasi ono. Ia na, ia, malau mai. Tātou ewa ma, tātou tala noa. To e 25 minuta na tale o le tula iwa. Fatalo vatu, faltuanga luafi. A leo pepe, manuia lava le nita e ao, ma fo Eric. Faftai tele lava Joy Silva. Manuia lava le nita ao, le ftainga se ngali kapeli. Manuia lava le nita ao seu. Neri enga sifa, e malo, Sani Lepa, manuia lava le nita ao, faltua Teresa Ene, ia faltua Pina Te Vanga,
ia Rachel Sifa, ia le alofa atu ia Mary Jerry, ia o vai ai ono, manuia lava nei tau kiri pas, ia whaftaitele lava le mawhata mai, whalatua e Sirulu Polto mai au ki lani, ia ma lo lava mo le nei tai au, la tatu o whawhiawhianga le nei. Le whawhianga malisunga ia ani seko whale moe ina oto e luas fultasi minuti ana tā leo le tūlā. E iwa alo talapele tātou leina te wala mai ai tātou talatala noa. Ia polea whale tūlanga olo ielu so i fua malo lo ina nei Jamie. Olo ia se whae ngō Hurricane Melissa. O le whaatali le taunu atu i lau whanua o Jamaica. O le wahanga 5 po le category 5 e ili a whae nei. Ma e whapea o whatuato e ole se whae malo si i le nuu lea. Talu mai tau sanga tasi valu 5 tasi. O le malosi o Savili e mwhaina sili atu lua se lau 5 kilomita li tūla. A tatu vai lei matangi e whele i tangata i Wellington e se lau lua sfuru, se lau tō sfuru, se lau 5 sfuru. Ia e lua se lau 5 sfuru ia Savili e le malosi kilomita li tūla le malosi Savili. Le ua alonsa ia i le fo i tū o le langi o atu fo i le lua se lau 7 sfuru kilomita li tūla.
Ya, o lena la pata ia tātou le o mai o le whāna pō, e le iso na ingoa na mautu, ala manu sa savili. E le wa matau na mau atu. A le whamanatu a, fo le ono o suinga o le tau, pe o mafui e o lolonga, ia, e tā ua le ustai pe I whamanatu o lo mai le official vai tau. E siri atu le pui puia, pe al foi tau masani, ya. Siri atu pui puia, nei lo tong fitia. Ya ne I tupo is fa leva pe ana I loa ai. E foi na lena e text mail po la sawa e fefe le fa. Fa tu le le fa po le son fua. Al matangile ngal po le o le matangile na ngi le po le sale na e wala umai ai. E o me ana. O bene o di sanga le fian tato so lo me le mku. Ala la fa pe o le fa fo le yo tonu al su to fa le na. Ala na to ti tia le sia inga le yang sia fa ngal tina. E veo lolo fa ia le ma te te va ai ai le va nga mo le va nga lo langi pe ai le fa tina le ainga. Ya mo. Io. Por el mal lo se lo fo. E angi ale fa tina le ainga le tutu ai tama. Ia mo tama. Amana ia langi le fa tina angi pe la to ainga mo le angi ainga. Awole angi me faitele. Ma wole na to tina angi la wa fa le ainga tama. Wai tina fa pena sole. Tina va ya to le ainga tama la angi le fa sole la fa ya pio la tu ainga mo. Ina ente do. Almene pio mena la wa pe. So no tata le yo le son fu angi le fa le va no me la so. Me ole angi le fa la to fa. E tu fo fo sole nei fa le ni. No pu e me ale tata no angal vasante nei. Le na o mai ai le pale mi ale o Japani. Ile tulanga sin to lua. Ai te so o tata pokalame o le tal lalulangi aso nei. Fala u tele me la wan. Sole e tale ni ale il pale mi ale. Le te il pale mi e fa fini. Ya, ole na fa ala u tele me la wan. Tangata ole na e fia e tata fa ili. Yo. E le leifo lana ta tingi pa laud fa ili. Sauna. Ia mo to inga musika fia le lo tua so. Pe sole. Lo inga na to inga pale mia ia ale malanga foi lele. Ia tunu foi lele fia e fa Lo inga e awai ai fa fia nga fa ili tele ma. Ia fa pe. Ia o ia na gitara ia tangi pa lau sa ia fa nga. Ola e foi lele teulele. Ai fa mai la le tala ne te pe no po me fenga la. O le temi foi lele o lai o le ini ana ngalu ngai fa ia. Ia o ni fo tata lang gitara ia tata na tangi palau tono le fale. Ala ta angulu tama. Tu so se me foi lele fa te ai no na ia as me fa ngai le temi. Ta pe so ma na ia te fo ia la. Le tele le tina Italian ia me fa ili. Ele te te le tanga fa pena ia va no lo ini gitara pe spese. Ia. Passer time. Wa ele tala no ne te le so ta ifo le vangale te o me ta se ta le ni ele. Pa le mio Japan. Ele tala no feita o ta o le mele o le ta me fa ili po le gitara po le ukulele. Po le se me fa ili. Mo su se pe se stanga tala mai. Sa. E fa mai e ilo na ta ua. Ape o man e fo. Eu tato lo fo time le tala vo le tupo saulo le na o so ile nga me su me se ta ki ta. E va tu lo ta vita ta ki ta ro na lo se le nga me ya saulo. E ta u pe o si le me man e si o ngase ya. Asto e so ese pese ta il ki ta me se ba pe o le tanga ta fi ya e su pese. Su pese. Ta il ki ta su to pese. O si le me man e Fela tala no le to tele va ngale fa le ne yo la to matua. Ia poto yo fa le tama por tina matua. Ia ta to ki tawa mo susto pesem tal no. O e fo inisio fa na uta te vai mo pinga te fa ilangi pe a si matua la to matua. E o atua yo se pese fo ile ai lo eta mo te fia ya le ia to ino matua po le la to lo matua tinao. E na tore la usu ia e la eta o asilo matua sto ina no o moenga ia ma usu mai pese iso te tamuti sa o le se ma ne yo ne vai te ro ia pese tu ai e usu le tatolitio ia le tatolitio te lo pese ia talo tate mana tu aso to la titi
I le o langa tau mawhai na tau mawhai mai inga ia so tatou vai tatou mātua. E le mawhauwhauwha pesol. E le mamao le mena tatou mai. E le ua mai ni usila ua. Le tele o tatou tangata o tua Sāmoa o mai nei. O mai nei o Australia. Io le vuto te lo pese sa te fa mo e tatou ia so la tatou mātua. Moe pepe ia lue si lo matio vele te au ta moe atu ia mata ita mana ia pese e lo matio mato nu amato la yuta vele le wala nga lu mato nu tu le la tu fale e te fa longo tua ila lo mango wa te le mango le wala le o pese ma si lo mato nga la fa mo fa na wala fa na wa ta si o pese lo mato le upu e mau al taimiana ma fate mo al taimiana papia talo fai ana puela na in telefonia e pu te va longo tu por pese o pese fo o le fati e fo ya fa pe ale to te sa valianen e o ngauta e o so ya fa pe o tilo mai va engala e o ngauta me pese fa pena o pula mai o le mango ala pula mango e ole mali mato malo lo mango na mato fa lo no pese lo matua e tilo me ama po mai le wa tilo mai o nei tamai e mo wa upol pese e na mai ave tu foi lo awe ua mama I foi o le po via le tangi la vale nei tamai ave le tamau le tamai ti tu apa ye ala pulo mane ya fol fa ya va o frio wo so ai o le la le ne le ai o se ti o le taia ole a fo ile tai mia no ile la to ai nga we wa ole ona lo matu ya sola la to no ate mo se ta lo fa nei matu tato se atu fa via to sfulu lo mi don te na tale le iva e mo fa mta la tutta la fa ta sila o le te lo fa ngo yo o lo ye per tato ma nga na fa yo ngol te Talo matu ya watu I rope, malo watu ia va te tere la mafta mai ia te rini, ia tasile tangata fia I pese tangata matu o te rini. Ia o siniva valo ia malo e va I le utau fa I o mai va ngale fia I pese fa moe la tau. Ia o le sunga si nava, ia te vita kio e pole afionga e fa mausili, ia tari vui, ava I le o mai ala uvahenga ia masani pese la. O antele liva, ia moria lava tae o antelea, fe fole ainga na te inti ai. Ia o lupe malino, ia malo fatai te risa ene, fatai tere lava puna o tala, o lo fai, ia, sorry, Elena tupisa, tupise, sorry, awa tama pese, manuia lava ni tai au, fatai lava le mafta mai, ia, ma le sunga ia, faiumu tufunga fiu, malo fatai tere lava, lalo fau, laupua, ia, manuia lava ni tai au, ia la tatu, tasi le pese ma, sa rin fa moe tatu, ia sola, lea. Toi no atamu. Atamu, wa so la ileva. So la ileva so la ileva awe atamu so la ileva wala Fatima ila wole mati wala Fatima ila wole mati wa faya yona titi wala Fatima ila wole mati
wala pati mai la ole mati wa faia yola titi awe atamu e wa so lai le ba awe atamu e wa so lai le ba atamu e atamu e wa so lai le ba wala Fatima ila wole mati wala Fatima ila wole mati wa faya yola titi awe atamu e wa so lai le ba awe atamu e wa so lai le ba Ya, le toi ino atamu na ya mal pese pe on fa fong me ya ino toi 20 minutos ta le tu laiva ta si le pese sama sania na ta tu fa longo ya sola na matua se fa sala la lo matua ai awe atamu mo ava tu lo matua la usa vali to ina su ele fale ai il ta mai la le fo i wa lua tu le to ya ina e ai le fale o seco se lo fare a mesa. Ya, ole tau tu tali nei teimi a sa ole le mana tu nei tato mato e so ya. Alo fai. Ya, one I fati nga fonga ile tu no ulfa mna tu pe o tu pui o tato uma mal fa na ule. Ma yo misela. Ya, no le wa fa sala la uma na ya tato tu no mal tato ai nei ni vai tau. Ya, na. Ma le vai foi le tasi ole ole la tau fai siaki le taimi le tatau ona iai tono le immigration I Sāmoa por immigration New Zealand le visa o tangata le sau ta fao ki mas mal tau san fo le taimi fa muta ai no winga te o tu ai se solo ai nge fie sau ki mas mal tau san fo atu ai na avele sponsorship una le mawolo na visa ele melana o fo yuta e visa mo ta sta to ya le wel ta to lau alo fal lau pata no fatu lo sunga di fa sala un eta ya of patea ya a mertoina ya o wila tu fa mo mo le la ya le o ye ni coding ho ye mo le ta sanga ta si ta siwa I ta spemo la ngele le fa ofa auto o inui koringa ya oe le wala no wili tua na umalo le fa ofa o uso ko le le fishing le video ofa o kusia sa ola ya pero la tanga te sabe le mai pe se pe fo le se pe na fo le au foi le sabe la cola le que o le sumo ya fa so ya o sa na su mai la pui le no le o se to la pesa pu el vai que minga o le sa o la sa te le lo ala e te wa ma sa lo o tanga te mo na tu se le o fa nga umanga ngi o fa le que minga pe ka se pe lu aso au mo fo lo mo so ku le pesa nga le o fa ona la ya o ia kopio la pese patia o le vi o fa ya sola o pesa nga kuskusa ile apia wa telefo le va me wa fa lange fo lo nga silo atina ma singa makil ko sange ya sa ma sange la ya me le la ya o kele me
pe whairi a me a o le si se ka ngā lo ko mai whianga ara le ma whenga o whongo whaia sa uma ia ke le ala e pese loku o ke ngo wha uma usu so le mo kākai lau o le ia e a ma pese langa e sa e kākai si a so e pe o ke le anga pese loku a go a ngo foi ia ue whanunga ko e so uma ngala o hoi o ka lu ka longa ka ma ko hoi o fa ka bol polo oi te mana e lu ka la pula e la ka mel mele ma tu ya ni me o Wilson te o fa lo fa pe sa pu e nga vai ko ma o fo mo ku se le nga o so ku la o fa peisa so volele tava no o me foi fa ele me colinho ele que cara mo culele mo piango esse sim o corante no eu fa eu como que eu fa fa peisa so tava no sauni so pese na vili mai ya fo le temi tu no e dat fa longo foi lá piano ma pese o le la wila tuna fa wa fa no so ai mo aka foi le grupo calame ya ka ni nga o fa le mi vai ya al tele mo el tama ya fa kai la mo tan mi mai o tono le o to ya ko sa u ya ni so ta ya ai fa kai la ta to so telefone ya wale le tatu so tai pea ya wale ya manuia la so le longa luenga ya to lua tai no familia va so ya so le tano mal tamata won melo tata pe sempre spesa only ya wa o te mi fo tatu pra masani su tasi fa fianga su filo ya mana ya no el tema ya patia ya vala o mal te mina por te su tas ta melan piano melan kitara ya ma pe pese to lua ya i sana pese fo le tata mai ta de sutas mana ya tele ya la tato ta pena to mo tato fo ya le wa va ya to full time e uni ngalo el tato tala ile o onga stala le fo ila yo sunga tasile ya ma itala ne na le yo le fo ya o tala matuale ya nga Wani to msia ia tato po kalamele i taia uma. E ili tale fai iwa. Awa ue fai ia le onga. Ia auti le la vea i tala ia fai. Tala ia le ile a tu sa tala ia onga i. Le ile o tala ia onga ia te ia. O le tala ia onga i lona o langa ia. Sola i titi a leo sa wamai ia fai. Tai tato pese. Ia valona. Tero minuto tale o le tula iva o tu te ese il tatu o ngol tatu tala le ile o no langa i te mi o le titi. Ya, malo lava. Soi fo maruia le nei so lua lu tātou tinu e le isi whao popongo telefon me Sāmoa usi mai elo whafonga.
Ua talusanga atu le matanga luenga o le soifua maloloina le atunuu, e mātua uma o whanau e lalo i fo le tailua tausanga le mātutua, na ia whaia tui pui o le misela, talu ona toe alia e le pepesi o le misela e te tonu ni usilima au se talia, na tui nātu se whaasea se langa ma le matanga luenga o le soifua maloloina i mātua, e na ia whaia umatui e lua o le misela o whanau iti, ma o tui mo mua o le se fulma le lua masina, ma le tui lo na lua i le atu ai o le se fulma le lima masina, e mauti noa ai le pui a mai le misela. Mai na fisiringi e fo i le sui officer city o le soifua maloloina, le fionga tangaloa Robert Thompson le whaatatau i le mata upo. Lena release mai e tiusila lako public notice. Hai le vai asuntia, tu sai malako cases pe ufai ni ia. Cases la woma confer New Zealand me se la vai lungai. I okilangi ia e lako case la lo kunsta. Ia ka foi Australia la e fai ma alia e lai cases kai kasi. Ia okele o ni cases. Ia o la foi ni o la ko foi esa malanga ku ya ku wasia ma isia ku o pe sa America ma tu na fa pega walenga ma lo si foi le special isia lai America la ko ya na fai loa tanga loa o le whaafita au li lelo whengai nei mal so i fua malo loina i le una i o tui pui o le whanau. Ke le la palo i kau ia i le mkanga wenga i le kau kurkulinga lava o whaingu mela mo mia. Mai kau inga fo i kau sanga wa ke awa makanga pa u lalo le mea ka kongu mela o pasengi o la ko o mawhai pui mesela parkuli o misela. Me around 70%. Ia ale ngongo ka ingane e lunga liwa sfu pasengi la whai ka wawha. Wawha mauti noa mai fu e tanga loa. E leo mapuri ngā ruenga o lo wha ngā solo leo whai ngā ruenga i nuk mawhio anga o lo pito ma wala lo ele foi numero whanau e whai tui pui. Poe lau o wha ngā solo lo sa wali le kolua yaso. O wha ngā solo ia pokalamea le mkanga ruenga e aloi ma au fie masko ngai. O le savalia vole o nguu mawhio anga. Mai se ala vai i kalwha kaiokia. Ia malwha alwaku le i e kau o i whalakai. Pe o vahenga ia i kumalo ia. O lo mai kau inga e la roi fo le ngos fu pasengi mo runga o ila ko o ma fa kino fa ia pui. Ta ua tanga loa o ngā luenga whasoswani o lo tau mawhai una i le teimile nei i le toe alia e mai e o le misela o nei le toe fio o atu le tausanga i lua afe se fulmaliva. Le ano o atu le silia i le lima afe i a tangata na afi e le misela e mise lava i whanau i lalo i fo le lua tausanga le mātutua e na wha mawina i le varu se fulmalitoro soifua na maamawai. Ua tali mai le Medical Services mai intia e ala i se whesoa swani o lo pito i silio na mana o mia le soifua maloloina le atunu i le siokia i o whala au mawaila au e whaso atu e le ngata le whala mai tele unmuto tua a e whapena fo i whala mai wha i tu malo male motu i sa vai. Wa tau au atu e le whala mai mai intia le silia i le se lau wafeta la le wha atupenga o whala au mawaila au. Le na talia e le fionga le minister tanga ruenga wa au salu malo lo fipo le veso swani ta ua. Pe o le se la fio le masina o tuana ina wha i loa i le minister so i fua malo loina. O ni wha le tonu mai le pasi o le tala wha atatau o tu o le tupe. Le o lo poloka il wha ngai o inga o le vahenga ta ua mo ngā se ngase o le atunu. O se tasi o ngai o inga le malo sa wha atino. O le eita alafu mai leo vai la au mo whala au. E se tasi o whalitala vai le Maria's Healthcare Pharmacy. E tali atua i ngā se ngase le whale tonu. O vai la au mo whala au o fō ina na Medical Services mai intia. E silia i le se la wafe tā lalo na whātu penga. O le asole o le a mata i loi le lo le mata opu. O tālu sanga e whaasanga i whaato sino whainga pālota li tumalo whaasale le anga numero lua. O le tālu sanga na whaoru e lesa a vea matofi o le tumalo le pae inga o tuanai. Le fionga mangele se kati fia ui. E whaasanga i le sui le ua manu malo i awa e lua centenary sa mau. E se fulma le lua mau o whaato sina ma whainga whaalantua
O loo tua ia ia le o loo tangi le na manu malo le whainga pālota. Mai toa 5 na mō le maule o le avala au le so e fola sia mau luma le whamasinonga. Pei tai o le tu te te e lua se fula na mō le mau wa whātulanga e tali atua i mau wa fola sia le tu tangi. Pei tai o loo iei fo i mau wa tustu sia na whauru watu le whamasinonga le tu te te e whaasanga i le tu tangi. Le foi wa fa ai lo le se fulu o mau wa ai lua fa sanga ya mangele i fainga fa to sina fa sol tu la fono le teimel fainga pa lota o fa sa le anga numero lua e tolu ye tangi o fainga pa lota le o le a mata so so ina tu le so e o fie mamata opo a fale a lili numero tasi ma le numero lua pe o le sila fie wa mai ala mata opo sa fata numero tasi mai o lo ta lia nele fai unga e lua tālo sanga o toe whaawi tua, ma leisi tālo sanga e tasi lo tā lia, pe toe whaawi tua pele ai. O tāla fawia, man wia tele ni yasu si o tātou tanu, whasoi foia. Tala falava o tala fōu mai le si ufofongo le lau mua i Wellington e mo le nei tae ao, aso luas fuluwalu o ke topa lua a whelua 5. Ua palo tale vaenga wha upawhaia Maori e wha amalolo Maria Meno Kapakingi mai le pāti e tusai malipoti ale wa Ate News. Ua lipotia mai le tio Maori na whaia se fono tanga le au fono i le aso tofi taluai, mana pasi ai e sui o le fono ina ia wha amalolo le sui fai pule o te taito ke rau. O le vai aso taluai na talia tuai Maria Meno Kapakingi i tu ua inga e whaapea ua owa whaau ngātu pere pāketi sa fuafua molona i tō mālo. E silia male 5 whainga malanga i Wellington na le mawhai o na whātanu uina i le aso ananafi o na ole malolosio savili o tākona tapunia awala o na ole tetele male to ole kiona o lo o iei pia Southland, Clutha, Makaikoura i la pata inga mo whaalawalawe whaafosei e lata i le walu afe a inga i le motu i saute na motu siale le tise i le vai aso taluai o na ole lolo wa o le tau na whaailoa le sui o le kampani wa alele ali e New Zealand Alex Marin e lua se fulufitu whainga malanga i le i whaataunu uina ananafi e tu sama le whaase lau walu se fulu a inga i Wellington na motu siale e le tise i le afiafia na nafi pe ona lipotia le One News. Ua fautua ina i le komiti fautua le mālo, ina ia tatau na whaia ni suinga i le whaatupenga o le tausinga o mātua mātutua, e lua te sima le 5 piliona tā lai whaalu le mālo i le tausanga, i le tausinga o mātua mātutua. Whaailoa Casey Costello le sui minister le soifua malo loina. Ua iai se komiti tūma oti o lo oilo loina lea mata upu, ma ole wha moe ina ia wha mautinoa ova aia matausia le leile iwa sfulua feo mātua mātutua, ua ova maleta e ono 5 tausanga i New Zealand i le taimi nei. O lo valo ia e o atu i le lua afe whaase fulu, ua si itia i le tasi tesi ma le tolu miliona le au wha inga o tangata mātutua o nosfuru 5 tausanga nga i lunga, o le lua afe lua fitu e amata wha mamaluina i a suinga fōu, pe a mai a ilo ilonga ma le lauliliunga o lea mata upu. Ua whaailoani atu ngā lunga o le ofisa whaipepa malanga New Zealand i le tele o atai whaau o atu mo le talosanga ina o visa o atai whaau ngā ai filters po o isi tu ai ngā teknolosi e whaa au le lea atili ai ata mai mawhai e fo o na suia fōlinga e tu sa male afe ata mo talosanga o visa e tu ina atu i le immigration i le vai aso e whaau ngā ai filters o le asfareile na saunoa i le sui whailau tusia le MB Alison McDonald i se kone whirinisi na whai au kilani e whaapea ua te lele whaafita auli mai le tele o atai tu ina atu i le ofisa o New Zealand e le fōlinga i fōlinga saa o tangata o lo o lato tus folau o ia atai te leina toi whaalaiti ma wha au le le e fōlinga pe ona saunoa McDonald. Ua fautuaina le whaitau se laua teine a onga i le Wellington Girls College i Wellington e no nofo i le fale ma longo le fōma i whaale a inga pe vili le Healthline
Pe a whaalongoina ni a aungo le misela. E to alua isi tangata I Wellington ua whaamaunia le misela. O la ua uma e mai le kolisia teine I Wellington. Ua whaamaunia mai le Health New Zealand e to atele teine a onga na lata I ua whaamaunia. Ao fia I mawhaia onga e to a whaa. O Wellington e to a tolu, Northland e to a tasi, to a lua I Aukilani, tasi Taranaki, Manawatu e to a lua, ma le to a tasi inele sone ua whaamaunia le misela. O a mionga le talawhea ngai ma le saunga le muna whaalia inisio au langolango ale toa Sāmoa I parades I le whai ungo le vai aso na mafua iona loka I leo tangata e toa lua se fulutolu I Aukilani. A toa ai masala ta avale e silia ma le lua se lau. Na whaatumulia leo I awala I Otahuhu, Maangere, Otara, ma Clendon I le whai ungo le vai aso e mata I tūfia ale au langolango ale toa Sāmoa ma le mate maatonga a olumana ai aile lata alonga I le aso sana te anei. O nisi na whaasala maloka I leo o na ole nonofo I le pito I lunga o ta avale ma isi tu la fono le awala la tautele I muli ta ia. I se li boti mai leo e toa se fulufana loka I Aukilani I le aso to onai. Toa iwa na loka I le aso saa masala e lua se lauma le whana tu ina atu I ave ta avale na solia le tu la fono le awala. E silia ma leonos fulpasene o lau whaipisi nisi, e leo iai se fuafuanga e whaafainga luenga I nai nisi tangata whainga luenga fōu, e whaupopo I vai tau o le kirisimasi ma le tau sanga fōu, e tu sa aima se su enga na whaia e le Retail New Zealand. Whaailoa le pulesili o le Retail New Zealand Carolyn Young, o se fōlinga wa aia leo le maketi I le taimi nei, ma whaafitau di o lo ofeanga iai ma le au whaipisi nisi. I whafuato New Zealand, o ana nafina whaailoa I le Presidente o Amerika Donald Trump, e leo iai sona nau ta inga e tamo e ai mo le filifilinga o se sui Presidente o le malo o tele o Amerika I le luafe luavalu, ma o se whaaiunga ua langalanga ai manatua tangata pālota. O le whaavai o le United States o Amerika e na o le lua lava paia inga a le Presidente, ma o Januari o le tausanga neina a matai le paia inga lona lua a Donald Trump. Beitai, o loo whaailoa nisi o le vaenga o le Republican, e mawhaiona lato suia nisi vaenga o whainga whaavai e filifili ai Trump e avea masui Presidente ma mawai lava noe toe se e iai I le tofi Presidente. Ua te leina va aia pūlou o lo tusia I le ngoa o Trump lua fe lua valu. E iai manatua nisi o le au langolango a Trump e whaapea e mawhaiona ta mo e J.D. Vance mo le tofi Presidente ma a manu maa lo e mawhaiona va ve whaamawai Vance mai le tofinga ai se e atu iai Trump e tau ave le tofi Presidente. E limas fuluaso na tau fia ile li farani o Sofiane Sehili I se to e se Lucia o nolo na uia mapasia faasoli tula fono o tua oi ile vao Lucia masaina o Sehili o se ali iti e wila mai te leina ia au sia matati au le ti e wila pito I sawa mamamao na toi tatala I tua Sehili ile aso luas fulutolu o ke topa ma toi faafo I farani e se fulu valu afe kilomita le mamao na ti e wila I Sehili lata I Lisbon masafa moe e whaatuina se matatia o le tangata ti e wila pito I sawa I Eurasia. Ai ina ua taunu atu I Lucia, whatu ailoa ai na o whainga malanga ino foafi e mawhai ai ona whaaongala na visa petai e taunu atu ualu le train. Lea na ia ui ai awala I tua I tonga vau na savali ai mataitai na wila o lona whaamoe au tu ina ia whaatuina se isi matatia o le ti e wila mamao mai I Portugal I le Pasifika. Tala fōwia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. O le na whafonga le tenu I tātou telefou, ma tala mai Sāmoa, te whafonga le tūlai se fulma le lua I le au nei, pia po le au riana nei, 5 minute te ai nei le iwa. O tātou iei pere proklame le atal tai au. Ia, o le asa I piti o le tai au, na e inu mai le fale, ma mata mai, o le koko, po le kofe, po le lauti, ia. Nai mana ia, e vai isi, tauna isi vai ngule le alu le tamana. Ia pe pankeke fo. Ah. Ia, mana ia le fuafua. E li silo matua nai le ilo, fale pankeke. Al me piti sile ane whaingo fien fat. That is so nei. E te fi e pancake. Mai mau peo na tai lo falai pancake. Al masau il falai pancake pe au me la lotu ai lo falai pancake. Me vele fa tuanga le tupati na.
fai mo mo le tia ta mal fal. O sa o me fai tele ele fai lo tiu te ilai. Pe ala no so net foi si wa ta si. Yo le mana ya, la sa tina, se fali lo fai me le o me la rot. Il fale. O me ai mo il fale o me na la. O le ano telefone il fale. Allora ci sto in ta milo solo tina si. Va c'è puti, ya il fale le ti fai sto in va pe va sono puti. Amata mo il fale so. Ta do tina ia fai la fale panke kel ta o. Ta ma fola voi. Fai me vai nei lumo le TV. Po mo istanga ta il mo TV ma fola le ia panke. Loli, oi la vai e pala ile visa o se se la inga Sāmoa sa wai. Ya matara sili le me kwese lele tau sa ili atu ia tulanga na ina ia mautinoa. Ia avele le sponsor tonu tangatale sauele ia o te me tiu pe fa muta il time. Ia. Te wole sau tangatana fu sau. Ya me se fa pero tangatale sau o tama fa poipo. Au. E te ole tau nu vai ponga ole sau, ma tam vai poipo mai Sāmoa. Ia, sa. Tasi me o tam vai poipo tau no fai ai uni no visa. Oh. E o tu te milia o te mo te sema o mau le visa. Ya lana fale tonu sau tam vai poipo. Lo musu tina tili vai poipo. Ilan tam vai. Tau fa tu ele dit. Ia. Tu tam fa se ya uni sau le ina. Ya, va manatu ta ya o tatu por kala mele. O nanga falso fu mala lo ina tano to ele fiong le pule le version te nei. Ya ia le ava no ya o i pe o tawina le tatu fa na utama matene. Ya. Ile to mai le fa nurse ya. Le lai to fa manatu por kala me na ya ila fu si stanga tamatua. Manatu to fi halu ya onga ya na mo le ava no e. O tu no ne te le ava no. Yo. Te le ava no pe o so ya to ya onga tata mai. Tualu le o matua al temi ile e o maiale ungo lela langi tatu wa onga sa ole yo ele ngata onga itono fala onga ya onga i messe tau te faia ya messe fai start piola uina onga telele o me le te vai le se o mena le te onga e uni o fai ala al finga tal me lo fatto ese ale fai o tu linga ta po ya o le fai go fiel tal o fatto ese e tu dia la uma masino tu e sa o soli na al zatu be pese me le fatu esse al finga tai no foi lista ngata la lo e fa pem e la ngola fa mai ki fatu esse lo ta mai o to ilalo pala ai al me le fatu esse soli le angale upu esse man ia io al man ia foi e tango fatino ya mon e a foi na le fi fatu esse lo mana o ti ai lunga si oni la ta so fatas ambolea fai mesia o tala le la fam tala mana ya pe yo le o tato wa e a wa na tato matua ya tato fa pele fo ya tato e mana tu se fa pele al matua na fa ya tato ya so tato light pe fa pele o isem ala sa na fa pele po san folfolanga fa ya tia o pe mana fa isem alo tel ta totale umano fa taulo lo askulim ya la failo tauloto ya umano failo tauloto ai lo askulim na ya piona ya wala na fa pele itato ya le tala la idesila ititina na fa pele lontina vai ete sili lo ai le vasenga ya no folo to me tile malau mo lontina me mana o ya ete sili lo vasenga me lo manala e fa melo to met e fa taulo askulim ma ye lontina i fa taulo askulim fa ina fa taulo pizza ma fa taulo pizza asa peka e fa taulo peka pe asili ya ai la tati ma ye ai tati na wa e fa lontina ya lau uma la tamale melontina e mana o e fa pe asili ya ai atati ya na ai ya melontina o lo le sona ya sasa lo lontina le sasa fo le ya fa tono no le usta tanga malo ma e ngoma te fiaseli e tu sa le va ala vi senga me le te fiaseli ala na fa lontina e te sili lo ya na fa taulo me ya ma ana o sasa va lo tangi mal te le te fiaseli o te le sili
Mon me fa sa, o le sa we. E te le isi le lo la ngato, le tam fa ye isi, le te so o la ngolo tama. La o tala le ta si. Ba le yo ma fo ngai me o. O le o mo mua. O le mana yo lo le. O le o mo mua. O le mana yo swinga mai ngolo le o mai te mi fa ponido. Si mo tama la lo tele na o. Fai mania o nga maulunga o la tele le vole le o. O le sia o ngalo na lua. O le o la o le tina ele siria siantama. Yeah. Ala la fai ale nei fo le fa apele ele o. Yo ole vainga la taua. Ia taua ona fai sa o ale tamai fai sa o ale le tala tamai titi ile tulanga le mawurunga la yai. Yeah. Esa. Ia ole na o le si vang wele te vai ye. Pe po kala mele ni la uti dam tama ita ile ta noi anam savelina ile ma fo tama titi. Ia. Ele matua ma fo tama titi mena ele na fai na fai unga se te lo te. Ole tala le mai e fato matua ma fo le va todos furunga limas fu. Sa sot. Ya le tio a tele a me fai pe voila sta ma titi le wa tama titi le na tan. Fiton ta usanga. Ia se vai la. Piri tai ana matua. Atu sale mana o tama. Ia sili le vasenga. Ia. Ia o tama tua fa le tonu al te mio a onga le. Tele tu fia sili le vasenga. Atu na lei. Ama tua fa fulanga fa ia tu fa taulo skuli mala peka. E tele isili ata luna le titi. Man. Ia le ongo mo na. O swinga mai ngale leo. Si mai dunga levo le dunga tato ya la tata to peselo. Ya tato o tawa na awal tutu ma wai tato leo le metu ai. Sui te min nei ya lo vatu ya sunga aisa ma nei ma mai na I fea ya mrik Sāmoa. Ya I na ma lo vaftai na ma mafta mai te rini. Te tere lava le mafta mai tari vui. Ma lo vaftai taranga sinila ai Simona se montafa tarafa sinila ai. Maria lava le tau lavenda ya mamako ya o moli te le toro fa Terry ma Mari ya mo oe ya o malutafa se kai fa te tere lava le mafta mai Jeff ya fa te tere lava ya siniva valoia ya malo fa tai cap silipa fa te tere lava le mafta mai ya sunga fa vale le fosemi tala fa vale ya alo te rat manuia le tau ya male sunga ya oi si le te va ma fo Eric ya manuia lava le tafa tai lava le mafta mai ya la tatu olo fa fianga nei ma ya aswa Felice Mikaele ya o le fatu na to Ta fatu le sunga ngafo pula salo tele muas manuia lava le tau ngafo
Favianga malsinga soa Felise Mikaele le fatu na to ina o luas fulu valu minuta te nei le tulais fulu ya ole tulais fulu te mil tatu klam masani ole so fu malolo ina ya tats futasi fa fianga si filoi ya ma tats fulu lua fa pongo telefon tala mai Sāmoa musika ole ulisi pa ile tulai tasi ya fa o pel tatu proklame si pa ile tulai lua ia ile o na nei tatu mafutai ele tala na o vaitau na fi fatau ile se ina fai ile isi au li I fa pe on me pe se lulu fatau ia pepa o fa mo tatau ona mawala tupe avenisi o tamaiti pe amale lua se lau avela ile Rainbow's End inai au kilani fatafa oi me lau tupu wa maua ele vaenga le nei va ia Ele se, tu sai, a me se leo, e tatauna I se lai sene o I lato e whaia le pea tato ululu, le ta ululu, e li mawhenga I lunga tā la prices ia wa taulona I lai sene whaapitoa. Ua ova mamao e ta isfuru a face whailonga. E le tala whenga, I peo le sona whole maua I a yeini tato ululu, lawa I loa lato e whaia meo ululu, o meo se. Siaki le tula fono e woni solia se tula fono ni fasala. Ala o mori e stanga te to lua tulanga na. Tasi o le si vai ngale le ua matau na sia a su e mai ni usila. Oni tato avalele. Wa matau na mo mieni avalele ni usila ona wa o le pe amal se la unia avalele le o ato ia. Le numela avalele ni usila. Tasile nga luenga ia ai ole mele va ia fenga malo le ni ia fa avave ia na ai umile au wala to la vela wala to ta ngatale su e paila te avale la lu winga le ava per student loan ia la no fa ia tu tala pe amal se la u afe ta la student loan o tanga te fie paila te avale le ia ia telefone la vela io ale uto fenga malo le ni ia Mautinoa ia uni whawhinga taha, mwhawhinga o fie. Ina ia tuli no mena lea. A wala talamonia. O le matua whaina o tatou whainga malanga ele ina vale. A matutua ni la vale le ia whatainga a matutua retire ele ina vale le fo. Ia, le matua te lea le vale ton. A tauana in tatou a vale le talavou whaasolo inu. Ia, a ona pasi ato toa o pasi. Ia, la yo mato ina ia mata matua e koleni. O matule o to ina mta matua ia se mai la to ave tato vale ona le tau te malanga I taimu io ina ilo lo polisi mafu angana le ona fatua I malanga vale le tele o taimi tau so ese vale ia po o tua ia te fo ina I avale le mai hotelan mo e wole la va ia na tu fo e le me tu puva pena alulisi ele avele lan passes ia le utangi telefoni al pailate le na te moriel mle vale le Wellington ia ale watala noa il pailate ale fa lo le tavale ia na umata pe fatule o il mai ia o vale le ufialo vale le fatali mai ia o pailate ia se vai la ia o le vale le ia lo pailate ia fa me malanga lo tu ni Wellington ia lu Hamilton ia nala ia fatule mle tavale Pole ala fasa lo ngala familia il passe si. Ata lo mala vale le. Bolo po ya familia tu ele e nei va en o le fai si aki o vale le ale lo le fatale pa ila te. O mo o mil pa ila te. E wa ele fai fasa lo ngolo le fa malu lo tu passe se. O tu ai mel pa ila. Ya tato malana ia fitu tolu fitu ya mo Hamilton ya wa fai si tolu pola titi ya no lo yesi va en fa le tonu le afia vale le tonu tu pa Saole ya ai se si o tato to mai te vai fi ai me vale ia vai pelo lan tale ni pola nga lu mana yo te wa le intato vale le avia tato vale saole la sa u mata di ta longa fai un alva so le to sa mo ma u matima to mana ia me mo tato au fit wa maua le la to fitness lo wa wa ngata long New Zealand te le ia vai ngena o mai la to luinga la tala fitness so le to fit tal tamale o Paulo so le sa le ia
Oi le taimi. Pe ia na uma le ta'alonga ta'alo. Ia pe ia na uma le ta'alonga ta'alo ia sunga captain ia Junior Paulo. Male. Mal tato o atoa. Ole si tu na o mai tauina le tato o sa o lau tala. Ole ta ua i ole ta'alonga le mani usila. Ona i tamiti tonga i le ta'alo. Sa tauna sa tau fofuanga mau fa ya nga fa isi au fo le spa man la to au e tu ye tino la to au sa u la kapili ki fo le vole lalo e Australia mo ya so ye pe le tau na le fo la tau Junior Paulo le fa no ma le tu stala na we lungo le Facebook le tatu le tiole fa no na ye tau ai ole nga na ta lo ma le usila na to au ina ma te lo messe ya ona tamiti tonga ya na kolin ya mai lo ta ole se mena mai tau ina tatu au ole le leadership group Paulo papali luai yo to la wori matua to dia fa pene le awelin tanga matua ye mo mela ne mo la tonga sao pena stamale o for no plate ya ele ni wori matua fa ya tonu la misi asta male o tau malolo ta tu talonga misi tau pe ola na ta inga na ya le le o tau tiro taimi ana yela se to lua ma ana la tu tau malolo pe to luma mista male na o Blake ya e mo ya isi o ina ya ela iti ya ele i longana ya o masania Paulo ya o pali ya mahas ya i ta inga ta to e luato ma o luai ya o Roger to la urina o levanta alo il level lu o na tamiti tonga o le tele o tamiti tonga if ta alo ale se test e la iti ana tamiti to televo ya o lo no inga o le a umiana i tamiti tisi o manga le o le test level ya o la masani foi ale mana ia o talo o le si tu mana ia le vai tau ni pe afu ya so o so ye tele na e tau e misa foi le la mata alo taimini nei mani me ma nei ia fa malo la to no malai mata to nei au ana i mau ta to winga ia to te ia tu mau sa tau i misa istanga mai istanga fia i tono tu la fono fea lo fani uma ta to ngam Sāmoa sa fai na fa te inga lele ya o na tu foi o le ta o me ia o foi fana wa mai la usan po la stona i matfata ya maua lo i le parade mata lo fa lo fa le verposan o meio parade ele to uma ele to uma fai ya e uma le o langa ne fai se ivanga na o suye ni usila tu la fono e ave ile o leo fa sa ni me foi pe va tainga le tu la fono le na suye ele national e sa ni to va ia ni to nga kengi ya fon vai tele a ruala mele ne te ua tu sistu la fono so soani leo po an si mal si anga fa popo meio parades te ua meio a le ia la se me fa ia lua fa pe fa ta ua mo le meu pulea fa io la ia le tala fa ta mai a ua malo vale a ua le mita wa me ia la fa ile nga tu pulanga le o to fa yo parades ia fa lo istanga ta mai sta vale wa ile lo mai lo ta mamlo tina le sa wi me tu mo ia o sa lo e mi mita i malo vale ile se mene le le ia fa tonu le na tia a matua lo mo fa ile tala ia na mala ia tala listanga ta no vai tu yan tu singa i lunga ia ile fa o tatu ta longa ile sa ia sa le mala ia tu ngalo tangata e mala ia le ave se fo le tau foi ona na longo ia le ana ali wala piola tole fo le fa tu peina ma fa proclaiming pero mele tu mai esto na i po as farile o le leo tonu ana tau fa leo i la to ia fianga i malena rea mana ia la esto na mana ia po esto ta longa esto na ese vai le ta longa i po esto na le ni me ai fai fu le sa para mele fai fu le sa awa a fai le esto na e tumu e mo ia le tumu ia ai o ana tangata o le lango ia lum fana ia o le tunu le tonga o le matua fa mamalu la to le sa ia o le malai o lango ne la tamiti ai sa o le ta longa la le fai le sura champini le fai le so i vai fai fu le sa le va so le e tolus furu afe ia no fo malai na isini e fai a fu le malai le san kop e lima so mo tu afe ai fast food fa afe tangata na malai no wing a ula tonga pe a funi usila e ai longa e tofu
tiki tu matangata pe a tailo i. Ia wa ale ia tonga ma New Zealand ma Samoa le na tu mo le malai le fa ngol va se le o na tangata lango kiwi. Ia le na tu pe a mo ia fa toi fo. Ia le na ma loa ia ma na ia telele tu se o le au ngale o social media connecti mai tangata mo le lang ia to. Na yuso na i fa na ututuila ma no. Sāmoa i tole tau tia so. Ia o atu no se o le lang ia fa peta to. E ma lo foi lo fion PlayStation. PlayStation Paris. Ai tu ala lo ai matua. Ia me se matua ia tala no ani ta maiti mana tu la tu sa ngale mu. I ma tau si tu la fono ne tu no. Te wa fa ina se o la sta maiti. Va tol va ngana vai pola stona. Ana ia se o la fe ai lunga la wala mawal ta valena ia ele si o la lo ta o ital tangata na polo ko la wala el parade ia tal wai le mai si vai la wala ele se meta un fai ele taun polo kala to la wala o ia tafa na ia wa ia ne se o talina ma se na no parade fa pia o le o ia na si vai mo ta vale va ne fa ia tala ia na atonu le ne ta mai ti te wa pe volta o tal no nga ia ngal me le va tu ya o so le Wala ule tal no atu ya amun wo ele stanga ta siva inu mo. Ya mala ole to luas fultas minute tar fulu. La tar tu pese vai foi. Ya, ta lo va tu le tama tu ya ta sang fanga io. Moni ala va leta va sanga. Tai la va na me silna wa sa tu ai. Ya o Sāmoa me pito silin ta wa. Ya ai ta lo va tu singa Saint Eli ma Saint. Ya moni ala va leta fa tai ma fa mai. Joyce Siu ya manuia lava le nei tae fa aftai to 2 minute ta le tu la se fulu ya pese mana ya fa lo ma e moya tu ya yo
Te whangamalia la pese ale Young Lovers, ia mali pese na ia o te talo, ia matou anga te talo, ia mai Sāmoa, ia mai ia mo lo te whamangalo, ma lo te whato e se fue. Ai la mo fautuanga le wo mai. Taria mo fia. Ole sina vanga na le tatu au dia le aso nei tas. Ia. Na tatu au dia le aso nei na mai tatu te whamangalo ai, whaangalo ai. Sa ole nei. Tino ile lo whamalanga le, ia o ngā tatu ali. Mo. Ia, ia ile ngau inga mawa, le na tupu i Stasio Museum I tono Paris I whalani. Ole la umoli, la uri tō luan ngau, ia ole pale, ia whapeo tangata whailele o Napoleone. Ono tō lua lona lua lai, pe ole pale na ave malefine na. Ole tau atoa se lau fitu te si male lua miliona tarani usila le tau. Ola. A ole mea o fōan. E ngā oi e tangata na ui mele whaamalama. Ia, mele tua whatita inga la tasi. Na whapelo tatou whale lea. Ai wani tangata le awala, a lefe pe ein tangata mla tau vest fo ia la nu se senga hoi. Se senga hoi. Sama ia, pipi. male pe whailai whape. Ala la whapea tangata, la uri la le whenanga luenga. Ai le lola unga hoi. E pele na toi maua le kemno. Al taimi na wane, lau wali ina ile meo la pe whai. Ia. Ona la I to tonu le vaenga na. Ale la fato a maua nei la uri to lua. E ese elementa usola ye ilesi, ese elementa usola ye ilesi. Ale la le ilopo ua maua la le meo le pali. Ala sa fe o ina tangata mau tiro mo ia. I mto le fai le au te ate. Ai sa le nga le fa pe. Ai se o fai nga lu, nga le fai la to nga lu. Ale lo le nga hoi. Ole me foi na ia taitaia. A fa pe le o pasi lu mo lo fa le ala intangata le fai la to nga lu. Ia. E mana ia lo vili o tas. Fa sa nga lu. Ava pe o le te au kilani, le oi. E la wali i o tu ai le fota amilo tu o lo fale pe singa luenga la fa. Ia le la o ete. Ia tuli lo ise si o lo wa inga e ko le nga oi. Pe ta wo fo na me fa pe po fe la vete ia ai is fale sa wo fa se po le po intanga ta fe wa i. Ma ne longo la wo intanga te va i la to fale le fe wa i luma po tua. Wa ira po po to o nga oi na. Fai le ofu o le fa pe tanga ta fa nga luenga au fa fale ma au wali fale ma. Awale si mela ia o le Salomia Stasio Security. Ia po la fo isu ese tangata nga lua I to tonu le museum. Le na sosoani nga yo inga le. Wai te ilo hape ye se nga yo inga se si to tonu I. Ale la o local to lua o le tangata na puela na va le alu I Algeria. O le tangata na puela na va le alu po Mali ele tunu tau malanga ye. Ale matu a ula tangata. E man tuai fo isi ata ti whanga ia nga whai mea mo ia na tutupu. E mafua mea nga yo ngao inga o mea ia. Pei e se mea leo se ngao inga o ngao inga. Yo, le sona ta ua na mea leo. Pai whale o la uopo o se sil toi kale si porto a inga intangata o whiwa I fisi. O isi ngā ruenga o whai man me whapena. Na ue lunga le YouTube channel tato li te o le whono a o ne vai aso. Fona o fai tula fono Sāmoa. Ya manatu le la ta urunga ta po kala me ata tai au. Ia. Ata to mafuta pe ta lua le au. Ya tars fulu ya po kala me pe tu inatu le so fo maloloina. Ya tasi ole to fa manatu al po kala me le. Ya. Ai ya se si vo le mana o fia lu ya onga ne nurse. Ya pe fulu mon tupu masina pe lu ta usanga na sa u tonu fa ta nonga le. Ya. Ya e mafaiana ya onga o lo mana o mia la tanga te whainga luenga ni usila. Ai le ngata ile. Pe le sine me le fi na ui. O le tele nai nurse. Ai le onga iringa luenga. Ia. Ai vai tele o fale mai ni usila. O tele o tangata mai whaforo whainga luenga. Le sina me le. Au ne le tai au lo te vete fo le tala le komisina o leo ani usila. Ia. O le fesili Australia, o le vai ato le tele o tō whaalawilo, ia whai tonu New Zealand. O le mea whangata, o le I ume o tātou leo, mai le aong wha leo, le I pōle lua. Ia. Ai le umean leo, ai o Australia. Tu sa o le sele Australia, ngā lunga le whai New Zealand. Mo. O le mea whainane mo tātou nurse. A onga le mau e Australia, manui ai, o tā ua nao le to mai. Ia. Ai tu ua whai New Zealand, pe te malanga Australia, po isi atunu. Pe te malanga fo Sāmoa. Ai. Matua I tau lia, lau ti krima, lau tu spasi le maua whafo mai a nurse I New Zealand. A whonga mai lal tato por kala mena nei
i le tā o le sifuru. Ana ia. Ia, leo te 5 minute ta le sifuru, atalawati lusinga pasta Paul Sua, malo lava Paul, ia munia fo ni as faftai lava le mafta mai, peni finau, ia faftai tele lava, ia munia fo ni tau, aisa manaima, ia faftai. Ia ola tatu pese lea, ia pe luan tatu pese, ia ona fafone proklame pe on faido atu. I say yo pa a pia a tuilea Ua o talitoni la pa ma honi Wa mea oe ma wo moni O te ioe o te amene foi leoti A pai ua e pia But the smile a ia Ta mau left to Lima O nai ta mai Samoa mai New Zealand se lava e te leoina e a una motangata a paila ua e pia bala balapa e sili a tea tu mai o lea mama ua au talitoni lo pa mahoni ua mea oe ma uomoni o te ioe o te amene foi leoti a pai ua e pia pia pata smaila ia ta maule pe tu lima Samoa, my New Zealand. Samoa, my New Zealand.
nei lea onga Whakatai e rapatai ngā mana ia Te ai ngā manuia ma se ola ngā fia fia Ele mele ina leo loa tāua Malau whanau wa te se ona fua Tō whāteine tō waritam Tua o ngā neina teine Tālo whaere wa se ngā tamu Ua mara ia whātasi mama Ahoi le pua ua le tofu mana malama Olei marama lena o le sona whai E ona mai mai a wai le lawa mea ai Seita mai a ole apa koni te mama o musu e me o tamariki Ua menena o le tona a ole to te le o whala rafi Ua maua umane e le fōmai Fōmai e ua tangi tau tau Oka oka Ole nei ua tūmulalo nei Nei la ole lua funga le me nei O tau nu ua ila le upo le talo Wa whalala ma solo a mene Wa whalala ma solo a mene O te whatalo whatu malo o whaalo alo le whafonga anga le tino o ni tai au. O le tato pol kalame whatulunga ina mo le soi fua malolo ina. I o la whatala noi lungo le telefoni ni sui o le waka atawhanga. Ia mo le whalalo fo inisi o au nanga o lo tautuaila to le malo le tino. O le tato malo whalongi le tai au nei o Bronwyn a hoi. Ia o Dahlia Pereira. I o la uana whai masui o la tō i tano mai lunga le telefoni ia a leo te a tano atu le tato pot whasala o te minei o le tato whaingaruenga masani le tae o Sabrina Kasiano ia o lo o whaisana maro longa neva yasu. Ia leo sui momo e le tae o nei. Whatalofa atu a Bronwyn Ahoi ma Dahlia Pereira i le nei tae au. Good morning, ladies. Thank you for having us here. Talofa lava, my name's Dahlia. I'm an enrolled nurse from Whakaatawhanga. Thanks for having us here. We're just here to talk about becoming an enrolled nurse in New Zealand. Yeah, it's a bit windy here where I am. I just driven from Wellington to Puarua. Bit windy. Must be windy up where you are. Bronwyn, perhaps tell the listeners, what is your role here in Atawhanga? So I'm an enrolled nurse here at Whakaatawhanga. I also do immunisations alongside a registered nurse lead, Lino Nanai. I'm working here full time at the moment, Monday to Friday, and we're just out in the community helping our specific clients, monitoring them at home, supporting them with their health conditions, lots of health education, and just ensuring they're receiving the health care that they're entitled to. Yeah, that keeps you busy. Yeah, very busy. Yeah, and Dahlia, do you do the same work? Yeah, so I do the same. I've been working here for 5 months now. I'm a new graduate, so I'm still learning, but slowly getting better every day. Did you go through the program, the Whakaatawhanga program? The enrolled nursing, we both studied at Whitireo Welltech here in Porirua.
I graduated, sorry, this is Bronwyn speaking. Bronwyn, yeah. In 2023, and my colleague Dahlia here started with us this year. So we studied at different times. Very good. So you're the product of a successful, project in pushing our Pacific community people to nursing. All right. So let's start. The topic this morning is enroll nurse diplomas, and the scope and practice on October 21st. Tell us, the listeners, a little bit about that. Sorry, what was the question? We got to discuss generally what the course is about. So when I completed this over 2022 to 2023, it was a mixture of classroom learning and supported clinical experience. It took 18 months full time, but I did it part time for the first year, which took me 2 years to complete, which I think is a pretty good option if you're still working for that first year. I completed 4 placements in the time. One was at a mental health setting, rest home, rehabilitation, and acute setting. Our class got separated into different areas. Some were in Wellington Hospital, Hutt Hospital, Kinapuru Hospital, and rest home. It just prepared me to be confident when I graduated. But a lot of learning is also made on the job as well. There was good support at Whitireia. For our Pacific students, we had support from Aniva Pacific Perspective. They were really good. They funded uniforms, medical equipment for our Pacific students in the class. It covered petrol, getting to placement and back home, and it also paid for our state final exams at the end of the course. Yeah. Right. That sounds, that's very good support given to students from Aniva. Yeah, it was really good. It was really helpful because, a bit hard studying and not working. Okay, I'm trying to get used to your voices. I'm talking to Bronwyn, am I? Yeah. Sorry, Okay. yeah, it's me, Bronwyn. Now, Bronwyn, with the mental health rehabilitation and acute and rest home, which of those did you enjoy most, or were they all the same? I actually enjoyed all of them, to be honest. Okay. There was a lot of learning in each department. And Dahlia, did you do similar course practice? Yep. I did similar placements. I also did a community placement where I'm currently working at Whakatawhanga Pacific Nursing Service. That was probably my favourite placement. I'm not biased or anything though. But Why is that your favourite? I enjoyed being connected with the community. Right. I enjoyed being involved and being informed on what treatment our community was having at the time. It was just a really good eye-opener and something really good to be a part of. Do you get to see many people? Sorry, many what was that? patients? Do you get to see many patients? How many people do you get to see at this community setting? As a student or now? Yeah, now in your current practice. We see quite a few patients. So there's about 12 nurses
here currently, and we probably see like 1 to 5 patients a day. All right. Because we're in Korero and we're really local, it's a really tight-knit community, so it's not surprising to see someone you know sometimes. But we avoid it as best as we can. It's just an extension of your family. Yeah. There's also things with privacy, so if that does happen, which it has happened, we usually say, like, we can't take this patient. We're just respecting us and respecting them. And in terms of the language, obviously you're helping with that as well? In communicating with our people? Yeah, so there are, among the nurses here, there are a few of them that speak Sāmoan, Tukalawad, Fijian, and then so when we have patients that need help with translating things, we usually connect them with the appropriate nurse that will help them. Right. Okay, let me try and translate some of this in language for our listeners. See if I can remember most of what we've been talking about in the last few minutes. O tato malo whalongia mo whawhonganga le tinu. O Bronwyn Ahoy, Madalia Pereira. O la ua o lo o ngā lulu le te minei peo ni teni fō mai tausi mai. I le waka atawhanga i nei porua. Ia mai le fōringa mai tanoanga mo le amtanga. Ia o la ua e le wana mai la a onga whamunuina e fuila ua o teini tausi mai. Ia o le si leo le lus fulua e o atu le lua fe lus fulu mai tolu. Ia ai pe e fōringa mai o ngā ruenga ia na iai. Sa ia wano e whaimo placements. E ngā rua e whaleo tangata mātutua. E whae ngā lulua i vaenga i e to e wha tausi tangata e wha malosi rehabilitation. I ele acute setting lo ingo me e nei tangata fo i e tō ngai a ngasi. Ia mai o inale e whate tai e tono whare mai. I kene puru o lo wahat o Wellingtone. Ia o lea lai e mane e tele a vaenga i e mau mai. Tuso o te mina o lana whai e ma practical placements. E hoi i a whaitai ma mulmultai fo i ngā ruenga leo tau si mai. O le tūlanga lana i e malera e talta nofo i ngā ruenga lo whia ngai mala ua nei. Ia o le tele i ngā rue nei porua mai tautua i nai le tato mamalo le atunu i nei. I ngā ruenga i whai nei lana o siri fo lana tūlanga o ngā no wha ngai. Ia tō tele lau whai ngā ruenga i whai o tau talanga in Sāmoa. Toke lau ia manfiti o lo iai. Ia ia wanoa moisi ngana whai o na talasanga la tau pe so tai fo inisio o nanga whaale so fo maloloina e mau ele wanoa tala no ai. So let's come back to you ladies. So who can apply for this course? To apply for this course you need to have NCEA level 2 or equivalent. You also need to have a clean police vetting check, health clearance, such as up to date with immunisation, and just, wanting to help and care for others. So, when you say you've got to have a good record of the health, like you've done all your immunisations and that, so obviously anti-vax people won't be accepted. Unfortunately, probably not. Because they will need to have all of their COVID vaccines. Yeah. But that's only because they will be around people who are really vulnerable in their health. So we need to make sure that our health is well before caring for others. Yeah. Yeah. So, and in age group, is there any particular age group? Can somebody in 50s, there's a few people, old now, but they're looking for work. No, anyone, any age, come along. Oh, very good. And is there a number restriction in the intake? Is there how many can you take? I'm not really sure if there was a restriction. I know that when I studied, my class was around 20 students, but because enrolled nursing isn't as popular as registered nursing, there usually is space available to become an enrolled nurse. Right. So when you say enrolled nursing, it's just
a course to have you become a nurse and then registered. Is that what this is? So there's actually like a difference between enrolled nursing and becoming an enrolled nurse and becoming a registered nurse. So in New Zealand, all nurses are guided by the Nursing Council of New Zealand, which sets out a scope of practice. And a scope of practice is pretty much what you can do and what you can't do as a nurse based on your training or your skills and your qualifications. So pretty much the difference is that an enrolled nurse provides hands-on care like checking your vital signs and giving medication and helping patients move around. But we work really closely with a registered nurse. And we often ask the registered nurses for guidance, as the registered nurses have had a longer time for study. They study for 3 years, and within that 3 years, they develop like an in-depth understanding of autonomy, the body and that, and just more knowledge about assessing patients. But honestly, to simply put it though, enrolled nurses, we just work alongside RNs and we ask them for assistance when we don't know what to do. Okay, so once you've qualified as an enrolled nurse, there's obviously scope for you to do the other half the time to complete, to become a registered nurse. Is that right? Or how can you become, or and how do you get to become a registered nurse if you want to, after you've been successful in enrolled nurse? Yes. Course. So enrolled nursing is when you gain the qualification. You can apply for the Bachelor of Nursing, but you'll probably need to start from the beginning. Okay. But I have heard some talk about a pathway to registered nurses, but I think that's still being discussed at the moment. Hopefully it comes out. Yeah. Sorry, I've put you that question. Perhaps I should have asked your boss about. But it'd be interesting because at that level, obviously they need a lot of support from enrolled nursing in the hospitals and all our health centres. But there must be a pathway for you to get to the next level, because obviously there'll be a pay, difference. Yeah, like a pay gap. Yeah. Yeah. Okay. No. Thank you for sharing that information. So, where can people study the program? There's actually lots of campuses you can choose from. Here in Porirua, you can complete it at Whitireia Welltech. Whitireia Welltech also has a campus located in Petone Lower Hutt. Yeah. And I had a look around, and there's also institutes pretty much spread out across New Zealand. There's one in Auckland, Bay of Plenty, and also down south in Nelson and Christchurch. Yeah. So all our people listening on this program now, if you're in these areas, in these regions, then they can do the course in the areas like Nelson, you mentioned, and others. Okay. Yeah. Let me translate that. Ole vaenga le matatana no in ile singa ole failonga le ole enrolled nurse ola tole na onga sufalu masina le course le tala no nei e mafai ona soani I tanga to umana le stala ia forma ia ten forma I to sima le stala ola to e to sanga fai la to failonga ia o tangata ia le tala no nei mafine to one brown matalia ia ola to e soani registered nurse e fai ia nga luenga soani la to ia ya le satano fo I pe e sisi ava noi e tam fa Yesu e disi la sangale ina e vela to fo mai po tausi mai I le vainga le e fo dinga mai a tono si vainga na lo ngandu e ia mai fai ono e fo pe ana no e il tangata sili le e po le ali tulanga o po fe fa e po kala me il temini e o le telen fa mo tu Whitireia ia o nei po ro e Whitireia e fo le ava no ina e Petone ia ma Okilani ia maisi vaenga o New Zealand ia Nelsoni a Nelson ia mo to fo ina ia te tono e mfai on mo uma fo mo mo ia pa e silsila a manatu e fai fo isa nga luenga I tausi mai
Ia o le ia le no le mfai ona fesota ia la tō. O le numero leo te atuna mai o le olua tasi. Lua fitu tasi, lua fitu wa luiva pe se fita noi pe mai el por kalame. A pe o nisina o nanga o lo whianga i la tō. So the question here, and I think you've answered part of that, is the difference between the enrolled nurse and a registered nurse. In terms of the timeline, it's 18 months for the enrolled nurse course, and it's 3 years for registered nurse. Is that correct, Bronwyn and Dahlia? Looks like I've lost our guest. Yeah, only no problem. Sorry. Oh, I was just going to hang up. I thought you left me. Oh, no, sorry, don't worry, we're still here. Did you hear what I just asked? Yeah, so it was about the enrolled nursing and the registered nursing. Yeah, but that was, carry on. That was part of the reason why I chose enrolled nursing, only for that time in my life. So I chose it because, so I have a family right now, and the 3 years for registered nursing course, it felt like a lot of commitment for me at the time. Right. The enrolled, because it was shorter and more affordable, it was really about just giving me a strong foundation to start my career in health. Sure. And it also allowed me to start helping people a lot sooner. Yeah. And please don't go to Australia. Stay here. And I think you mentioned the type of work enrolled nurses do. It's like supporting the registered nurse and do all the, the stuff for our patients in the community that you work with. And can they study further after this course? Obviously, we've discussed some of the questions, in terms of doing further. And so what's the response to that, ladies? So enrolled nursing is the level 5 paper. There's a new paper that came out for enrolled nurses. Yeah. It's a level 6 paper, but they're short courses. They're micro-credential papers. There's 4 of them, and it's around mental health and addiction. I'm not too sure if other campuses have this, but it's definitely at Whatirea Welltech. They're 8 weeks for each paper, and it's all done online. Okay, and so it's at 8 weeks per paper, and there are 4 available. Yeah. And there's also an option of enrolled nursing support into practice program, which you can complete while working on your first year of practice. I actually completed this last year, and I highly recommend you apply. It just helps you become even confident with your nursing skills. It's fun. You get to catch up with all your classmates on the study days, and they're also paid as a working day throughout the year. Right, and that's a nursing specialist program. Support into practice program. Yeah. All right. Thank you. Ole vainga le tau wha mamlama tu ole course le na ta wani. If you le stala ye tau ona mawala level 2 NCEA. E tau ona le leilo foli le pepa mai le ofisa leo yo e le se meo pona tia e oi e te tau foi ona le tūlanga so fo maloloina ma fai uma e tūlanga e tau na iei po tatu tui puipuia vanga fa pena le entanol vanga mua e o le la tatano mai o e iei si vanga e ma fai ona so soani e pe fa pete le stala e fa wawai iau suenga e fa iei si vanga e tai valu vai aso e fai e ma fai ona fai I Whitirea ma wal take pitoni e mai le lanta we stasi foi la we lefta una fai disi vai ngale o le nursing specialist e fo I mole lango ino tangata e o vai ngana fai ona fai mai ne fo dinga mai e lava le so ani mol fa
tupenga o isi courses e sosoani e la tōnei. So, why is this training important for our health care system, ladies? So enrolled nursing, the training is really important because it pretty much just prepares the nurses to provide safe, effective and practical care across New Zealand. I think though training alongside life experiences, like life experience that helps us to better understand people, the way we learn empathy, patience and how we connect together. I think when you put the training and your life experiences together, that's when you become like a really well-rounded, compassionate and confident nurse. Sounds very good. Yes. So, in your own community, obviously, it's useful. You can help try and get the message to our people to stay healthier. Yeah, and because it's normal to us in our community, you know, like we're used to looking after our elderly and we're used to helping out with the baby. I think it's just things that come really naturally for us. So the training on top just really gives us the qualification for things that we're already good at doing, which is looking after each other. Well, there's a lot of shortages of your skill sets in the country at present. And there's a few marches happening because of low pay and understaffed in some of our hospitals. So your skill sets are quite, in demand. Yeah. Yeah, for that. Ole vainga le tala noi nei ile mitawo o ngani peo nei ila o nei male o nango la tu fia. Ia tawa wai o tele o tato peo na la famtala o le tele masani mai a inga tau singo ta mai tima mai inga tangata matua. Mai le fai le kōsi nei wha awa o ngā ruenga nei fai e mo tangata lau tele. Tono tato pitonu nei poro e mawainga se e sole atunu. E le volunteer no tūlanga peo no e tato ngā ruenga wha soi fōmalo nei whan mai. O lo mo mia ni I tō tele o tangata whai ngā ruenga. Ia o le e tā ua e tele mao ngā e tele ia au auranga ai la ua le wha soa maltau nei waka atawhanga. So, how can someone apply or get more information, Bronwyn and Dahlia? To get more information about enrolled nursing, you might need some internet access to check out the website online. Or you can just simply walk into Whitirea. I'm sure the staff there will be happy to help out. And I know it's a bit hard navigating computers and phones and things. You can, if you get stuck with that, you can just call me, call Waka Atawhanga, and we'll be more than happy to help you out navigating. Yeah, I've given that number that's on your paper, the 021-271-2789. Is that the number they should call you on? Yep, you can call me on that phone number. Right. Or is there another number? As well. Which number is that? 21271-2789. Yes. All right. You can visit our website at www.wakaatawhanga.org.nz. Yeah, moi la tō whaafonga mai te mine. Ai se o nau I le fo e listala e whaile a onga lea. Ia e mawhai o na mou minis whamtalanga ia Bronwyn a hoi, ma Dahlia Pereira. Au le numero na le Old Watasi, lua fitu tasi, lua fitu valuiva. Old Watasi, lua fitu tasi, lua fitu valuiva. Mo tō tau lata I nei fiti rei e pōrua. Ia, ma nei alsa vali e mtaltal no ia I walo ia I nala tō vaenga I e whaingo fie fo ina mau mo wha mau maunga o fie maua. Mo I la tō tau mamau. I lunga le upenga o fito ta inga ta whailangi I la tō nei. E mau waile waka atawhanga .org.nz. E mawhai o na I sila I nisi o vaenga na e taltal no fo le I e malmala mai. Ladies, I'm just asking, obviously you went through the course yourselves.
Obviously, there's not courses straightforward. There will be some stressful moments trying to do the homework and fit in with times. But overall, was it interesting and encouragement for you to go and do this? Yeah, it was a really good experience. Right. It was fun, lots of learning, lots of meeting new people and other nurses out there in the placement settings. Yeah, and then when you graduate, you get to see them again sometimes. Yes. Yeah, it's good. So what are do you want to go to the next level, or you're happy with what you're doing now for a while? I am happy right now, but eventually, yeah, I do want to develop some more skills. Mm. But right now, I'm pretty settled at the moment. That's good. All right. Yeah, o tūlanga nā o lo whiwhia ngā ruenga lo iei nei, peo na iei fo le teimo o le kōs o le simele e mau atu. E tō tēleo tangata na wheloa iei I le teimina whai e ia onga mo I placements, I vaenga se se ia na iei nta ua. A iei le se fasile le no fasile na pe iei se whaatapula o tau sanga o tangata ma whain tau sanga enroll le kōs, pe le stala e whia le vasenga le onga leo. Ia lai whamai e le se whatapula lono winga. Po ia stanga te le teimine o whia anga I olo mawolo a wanoa pe fast food tau sanga pe dimas food o ie nisi o tatanga te wa vae mai ngā ruenga. Ia tono le sia wanoa le te alfo I wawa aipe se mea ngā mo oi. Whai ona e wala au le o lua tasi, lua fitu valuiva. E maua mai e se whaamamranga. Ia pia te asia se nai whitireia. Bronwyn and Dahlia, any other information you want to share with our listeners? There seems to be is your phone on all the time, or do you switch off or something? Not sure what's happening, sorry. Okay, yeah. No. I just asked the question, is there any other further information you want to share with our listeners? Probably just a little message that if you love helping people and you want a meaningful career and you like the idea of real life experiences, that you become an enrolled nurse or just a nurse in general could be perfect for you. Just a nice course with a really rewarding career in healthcare. All right. Well, thank you very much for your time this morning. And we've given that number, the 021-271-2789. And hopefully you will have a few people come in to see you two personally, Bronwyn Ahoy and Dahlia Pereira. And also, it would be good to see if you can enroll some more, given the situation in this country currently. They need a few more health professions to look after our people around the country, around the motu. All right, final message from you? Any? Just thank you for having us here on the Sāmoa radio. Yeah. Yeah. Pleasure. All right. Yeah. And it's nice hosting you this morning. Like I said, Sabalina has got the week off, so I had to do this in her behalf. Thank you. So all the best for the week and the rest of your work in Whakaatawhanga. Perfect. Thank you so much. Yeah. Goodbye for now. Ia nā tō whaafonga o le tato tanoanga nā o Bronwyn Ahoy, ma Dahlia Pereira o le olua tasi, lua fitu valuiva. Le tūpata mai tai, o te iloa ele I whisiri o le si vaenga le whisiri petali e matama ma li I o te iloa fo ine I New Zealand, so tangata e le o whailonga tangata I Yamanoa nei. Ai, e o lo o ele kōs le sfovalu masina pe o na tali maistasi o te mai tai. Nāla na ulfale e whetau I mo taimi o ia le taimi nāna wa I e sesia wanoa e anga I e lunga lon soifuanga. Le nā roi whai le kōs lea, ia ma le tupe e mo o mia te tongi ai. O le kōs e whaafo mai tein tausi mai, ia le ntau mai e tō tausanga. Ia e taunta, ia o I o le enrolled nurse, I o nā tau e wsosoangi I ngā ruenga I tōnu whana mai, ia ma o nanga ese ese.
o le la e la o le i uma i mo le o ngā lulua ia i so soani tatou tangata lau tele. Ia maua manoa na e pe o na matu e le se tapula ai tausanga e mawhai o na e vidi i aima le stala. Ia mai e mawhai fo i o na mo maini se whamtalanga pe so tai numero vatu. Al tatou proklame na mo le soifua malo ina ni tai au. Le fo ino tala no ina mafine i mana i lumana ia mai tala no i tosi sila mai fo linga i la to o lo tautua i. Ia wai o ngā ruenga ni e whafsanga i mo community. I tau no mai tanoa tu lungo tatou ale social media ina ia mana ia fo i ma whanolongo ma whiro i tangata i vaenga na ia o te tano ni tai nei de sa whai tanoa sa whai lungo telefoni. Ia mai whama e iru tatou po kalamila to te liwot fo ia tasi o alfa o ngal tatou po kalamia so fo ia multi minei.
lainga ia ata mo te ai mare afu. Ai leo le tau toto, mai fai fai whangongo, mai lau fai lele le saulo malele. Eoni o le maumanga, masina mana ia i le po, tango i tau to atu sa moe moe loa i le pao, para mai o tai au, whaulona i amenga, esi tangati sau ni si whaluparenga. E so maria i le ai ai whai mai, peta lainga ia ata mo te ai mare afu. Ai leo le tau toto, mai fai fai whangongo, mai lau fai lele le saulo walele. Lainga ia ata mo te ai mare afu. Ai leo le tau toto, mai fai fai whangongo, mai lau fai lele le saulo walele. A fai te loa maa, tu lo toto a, palangi leo sina mea e whato te tope ai o i lunga. O pa te lima tangata, mare pia pia te leo loto, patai ua umatu le whasau. E sua maria i le ai ai whai mai, peta lainga ia ata mua te ai mare afu. Ai leo le tau toto, mai fai fai whangongo, mai lau fai lele le saulo warele. O se mea lelei, i le ola nei, nau nau i e whai masei, tau tala maia. E te sila fia mea uma, ia mana tua o le ola nei, so se mea ua masei, tau tala maia. E te sila fia mea uma, ia e mautinoa, ua le lua ina oe, tau tala maia, na o soua lofa, ave e se ai nei tinga. A o mautinoa, ua e musuia, ngangana maia, vai malu i lo'unoto, ave e se ai o utinga. Ma o ulo i mata, aso whaingata, le fili ua le anga, tau tala maia. Ave e se ai mawhatia,
ese ai o utinga a o mautinoa ua e nusuia ngangana ma aia pai malu i lo loto ave ese ai o utinga ma o ulo i mata ma o ulo i mata
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O lo e whawhong mai pēi le tautua le si whonga lau mua ni taimi o le tai au. Ia o lea ua toe lava o ni naise kone o na tāloa leo le tūlai se fulmana. Tasi ia toe whawhero, ima toe whaatalo whātu le tātou o tinu o le nei taimi o le tai au. Whenga i le toa tele i whiau ma ngā luenga, ma mafuta mai tono whalewhai ngā luenga. I po lunga fo i lau wala i lau taavale o lo e ngā lue ai. Ia malo lava le whaafonga mai. I lunga o le tātou wala leo o le tasi ono tesi ma le tasi whamo le si whonga le lau mua. A pe fo i le mai moanga i lunga o tātou penga tu whailangi i tātou wala ata le Facebook ma le tātou YouTube o le app fo i le Sāmoa Capital Radio app. Ia olo whaonga mai nisi whaafonga mai ai le tātou whaasara launga ma le tātou programe ia ma le tautua a le si whonga lau mua. Nei taimi o le tai au leo tātou nu lava le tūla si whumaratasi. Tātou o mai fo i le si tātou programe ia o whaafiafianga, o pespesenga, o musika, sui fifiloi. Ia i mori atu, ia wā fo i le whaafonga ma le mai mua tāpo i mai le tātou o tinu. Ele ngata i tono ainga na i tātou mutua tausi. Mai se fo i o tono mo tangase ngase, mo to tangata mātua. Whea lava se no whanga o lo e mafuta mai ai, ia matausi mai ai na i tātou mutua tausi. Ia marutou whaafonga mai ai. Ia e whaatalo whātu nei taimi o le tai ao. Ma alo fo i le usu i ngā luenga le tai ona le la. Ia le tātou o tino. Ia mai malo longa sa iai le to tele le aso nafi le aso malo lo tātou ni usina nei. Ia lea ua tele into ia ngai le to tele ngā luenga na le la le tai ao. Ia unisi o lo wha o pēr malo longa. Ia mai le long weekend sa iai. Ia no nisi whato a eis tai ao. Ia po le nei fo i vea so atoa. Ia e fua le tele o livi. Ia ai malo lava le mafuta mai malo fo le ona sa inga luenga o au fo fuanga le nei tai ao la to fo i o lo o whiangai mana i o tātou mutua tausi ia ava ia la to appointment ia mawhai ia kuka wa fo i la to tau maftanga i le tai ao le puti o le tai ao o le tau maftanga o le uli ia ma le tau maftanga o le afiafia fa malo atu ia te oe na o lo e tausia na i mātua Patalofa fo i tono mauta o tangata mātua ia i la tolo ngā lue mai ai, ta māma nei tina, ia ua fo i le tausinga malwa ainga o nei nā fo i nei mātua tausi, ia i nā fo i au nanga whaapitoa i olo utou ngā lue ni taimi, mā lo fo i le ona sai, ia nei mātua tausi olo whanolo mai mauta o tangata mātua, ia po o maftanga tangata mātua le nei tai au, ia o whea lava se holo, fea se nofuanga o lo utou whai i utou proklame le nei tai au, ma o tau mafuta mai, ia whatalo whātu le tautua le sifonga lau mua, ia nei taimi o le tai au ia te uto. Umalawa le au ngā lue, la tovoi na malanga mai ngā lue ngā whawai taimi le ngā tai New Zealand, whapea Australia, ia whatalo whātu ia te oe nā, tāma mo le teine, ia po hai lava o lo malanga mai, whatalo whātu. So o se vai panoa, ia o New Zealand, ma Australia, o lo tau ngā lue ai, o lo tau mafuta mai pea, ia whatalo whātu malanga ngā whaalolo ia te o malo le whaamalo losi ngā luenga, ia ese lava ngā luenga na o mai tātou ngā luenga whaavai taimi. Ia ai tautua nā pēra saonga le mua, ma whaamua le saonga le mua. E maise lava le taimi whio i lunga le awala, le taimi e uso e le tai au pō lava i ngā luenga. Ia maise le taimi mua mā lava ngā luenga, ia toe fōi mai fōi. Ia i vāenga fōi ma manofuanga lo whaamautu wai. Ia mua pēra saonga le mua, mai tau atu e. Ia ira fōi nisi le ua a fia soifua. Ia ono tu langa lava fo i o le soifuanga ni atinu a whaatamana lava fo i ia mawaianga whapena i nunga le awala. Ia e ono o mai aini i whaafitauli ia mani vaianga whapena i le fia whaanongo mai nei o tātu a inga i Sāmoa. Ia manatu o lo o solonga manuia ngā luenga, o lo o tau fia fo i ngā luenga, o lo o tau ngā lulu e le ngāta i whaatoanga, o lafu manu, i o whale whasi manu, ia i le taimi ma le konikarate nana e sawa i le ono, ia i le iwa masina, ia malo lava le ona sai. Nā tō fwoi nāla, tō fwoi Sāmoa, ino mai e fwoi au tō koni karate o ngā luenga whawai taimi, ia malo lava, e mlatu nāla e anu ma se tupetele, ia wā fwoi ia le fuafuanga se ua inga le mea na e malanga mai ai. Ia, malo fwoi le alofa ia inga la fwoi no se leni, ia i lea taimi, ma lea taimi, o lea vai aso, ma lea vai aso, ia i vaenga e mana na o mai ai, ia wā fwoi ia vaenga o loo, ia soif, o loo iei Sāmoa, ia i le ngāta i mea whare kalesia o mea whare nuu, ia o ainga ma vaenga umpa pena, ia tangi malawa i nei, ia i le mwhai o na tuua e tātou, ia ngā luenga whawai teimi, ia le lafoina se leni, ia wā, ia whanau ma mātua, i lea vai aso, ma lea vai aso, ma alon ngā lue, ma alo fwoi wha maoni, ioi,
ia ua mafuanga na lai ona tele pe tanga te mana o mia atu nei atu no nga luenga fa vai te ia ono o tau ia na sale nga suole tai au ma mua mai nga luenga ia o le leina o le tau fa maau ni nga luenga ia le mana o mia ia to tele o tanga te nga malanga mai tatu o tunu ia nga luenga fa vai te mi malo nga lue fa minute te nei le tu la sifuma tasi ia tatu o fa afia nga sifiloi ia mani vai nga tau fo tatu tala no ia le nei tai au ia la fa tele tu lava musika pespenga ma fa fianga ia wal fa fonga mai tatu tunu ia ile tasi ono te sima le tasi fa mo ila uli tio fa longo mai se fo ia lungo tatu penga fa ilangi o lo tu mai mo mai ai ia le tai me le tai au ia ai le tai na la tatu pes le a mata tatu fa fianga ia mana ia fa te atu si va ngale ono le sa fo ile tatu mate le fa ingol vai aso ile ta longa le fitu Sāmoa ma le to Sāmoa ia ole na mai tau atu ia e vai atu si koa le tātou tunu ia na wala au mai le safareile e le ia ma se si sao e fai ole le sao le ia isi koa le fitu Sāmoa ma le au Australia ia ole talonga i le va o Tonga ia ma le au le toa Sāmoa ia e le ia ma se si sao sana mate ia tu e tau fai mai le vai aso ia pole nei fai mai aso 5 minuta te nele tu lais fuma tasi fa fianga musika su filoi wale fa fonga mai le tātou tunu Be a el
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O te tali tonu e le toi tau silingia po ai. Awa wa ta oto i fala le matanga o le fesili. E ai e se tasi e mawhai o na ia wha umi o nas. Nof! O Sāmoa whaingata, e leto e popo ai sa utala. Tulau. Kom. Hey,
fai ngā malo lua. Tulau. Mamanua. O lea wai sauni lau fai ngā whiriwhiringa. O le tua lalo sala i lua. Fai malu le fai wa. Ia tō manua walo wha moe moe. Ngop! Te tino a te ano tamo mo
Ia na sa o le nei te maiti na se ki ata tau i le se vesi na fia mal to anga whainga lue. Malue nei tai o whainga le tenu i ngā luenga o le nei aso ia malo fo le wha malo losi. Luas fultol minute te nei le tu lais fulmaritasi ia le kuka o le ale tapenanga o le tau maftanga o le uli. Ia nei mtua tausi ia mawa ai te pena le leipo a ia la fuala au tau na inu le aso le nei. Ia le teime umai la tau maftanga. Ia ese le o tau le tele na i la tau lova ia nei mtua tausi le ai masfa le tonu sa o le malo mo le tausinga fo yo nei matua ia tonu ainga ia mese fo teime ave ai fa se ma fati tie alu le lava no fo silo matua posto ina mana ia fa tatu tie atu tai Wellington ia pe tie anga o le vini io le mana ia tau se isu ia fo ia se e mana vaina nei matua o le lava va fo no fale mata TV ia a faila vai musu e tie ia wa nei mtua tau si fo ia tu lo la fo le nei tai o fa tu ngata o e au ta fo le tie ta vale ia ai a mo la malosi o la ua ia ave uma ele au ave na le lo matua tu to ina langa te o tangi to ina pe alu lo matua tie ta vale ia afisiria ia te ro fio ia fia nofo o ia fialu a fialu lo matua ia te ro ele tai nofo to ina pe alu na lo matua le tie ia na ave nei fa no fa sorry ave nei matua fa tie ma fa ta fa atu ia i le pito nu ia ma siria o fete ro fio ia te ro fio te sami ta fanga pe te ro fio i uta le melo ia la fumanu ia ave ia la o fa ta fa mata matai ia ona foi me lola ia na nei ia piki mai fa na wa onga ia vai la mana ia na nei aso luas fu 5 minuta te nei le tu la su martasi fa fianga su filoi le tau tu le sifonga la mua tars fu lua le te pena mai te mai tai ana fa solo a wale fa poponga o telefone tala mai Sāmoa su ia ta se salam sam i le tu la se fu le lua le onga maulunga le one Amerika Sāmoa Sāmoa
Venga mi se fonga mari la pesa le matu lua mai fangali ina ua toi lua se lua minuta na tale o le tu lai se ful mali lua ya na vai nga fa mana tu ya ile pepesi ya le fa ma ya misela ya na matu lo fa fo mai ya mana ya fu tanga yane ya pa ua faini tu pui le ainga mi se fa nau ya mana ya le video fo mai ina ya tausia ma ta pena lato faia lato pui fa ma el misela ya wala pui ngal lato so fu malolo ina ya misela ai ngal tele wa ele fa pe na o fa na we pesil fa ma ile ya afia fo ya tanga matua ya mana ya fa fa mana tuatu ya awane itu mama ina ya ta tu langa na ya ole pa ma el misela yo ya le pe ono tu fa fo ya ile tatu telefone ni ta ya ya lena tapena ina ana fa solo ya le tafia fo yo la onga le tama ita I Wellington po le Wellington Chaos ya ona tasile onga le ana na mai tawina ya sa ya isitasi fo ile sa tawa afia I le fa mai ya mafu anga na ya lewa tafia ya onga tama ita I ne yaso ya ole puipunga la versa ngale mu ya tato afai wa umalo pui misela ole matua mana ya ai mo tato ye le foi pui ya o pipisi alfa ma yo
Toi luas fultasi minuti le tale o le tula se fulma le lua ia le au kuka o le are kuka o le au uri. Ia tu atu pe ia te oe na lo e nafa ma le kuka. Ia po oe o sifi kuka, ia po oe o le pule o kuka, ia po oe o le tupu o kuka. Wa o whaalupenga na e whaalupe i o tau o le au kuka. O oe o le sifi kuka, o oe o le pule o le mkuka, o oe o le sifi o le mkuka, ia oe foi o le pule sili o le mkuka. Wa ila ia. Wa le mana ia. O le ala kuka o le oli mo le mtua tausi. Ia, pule a oi. Ai mana ia le fisiri i luma. Papa, mama, o le ala e tamotanga e staumafa te rufi tausi samia i le oli. Whaasua se rua ia. Wa le mana ia. Ia le ale fisiri ai. Ia, e loa i foi po le ale tūlanga. O le fia tausi samia i na i mātua. Ima vai la fuala au. Nata tu pia vanga whapena au. Toi lua se fulu minute. Tāle tūlai se fulu male lua. Yo tātou lea wai sua vai aso la, e leo toi tupu teimi nei, ia ao leo tupu pia inisi lea vaenga o le soifuanga. Ia o le sua vai o se mea lele tele. Ia o se tau mafa fo i e mo ia o toenga. Ia ai la ka pisi ma vaenga umwhape fuala au aina i tonu. Ia po fuala au vulele e whai ai kuka. Ia tu sape uma ia meet ma vaenga whape na. Ia atu toi ai la nei fuala. O le matua maana ia la, lolo winga. O le tangata ia e tausami suavai, po tausami ile suavai le toile ulo. Na te maua uma ia vitamini C, vitamini P, ia ma le vitamini A. Ele se me le angala le suavai, io e. Trova tu sunga Kevin Swaka ma lo nga lu le chai au. Ia toi whao tu tātou pese na ia mo i mātau i fia lava i sua vai. Ia pole vanga fo ile toi le ulo ia ai man ainga ia faspovi fasmamo. O le fata si malta mama tua ia patea. Le na mātau tala noana ni la pokalame atal tai. Au fatalo vatu i lau sunga patea. Alo fala le sunga tasi, alo le sunga tu foi. Ia ma lo lava le soifo mania ia lo manga lua tu mo le sunga ia tu foi ia lo ilisipito tātou ofisa. Ia ai o le o tatu e pokalame o le whawhiawhianga o pesenga ia o musika se wifiloi. Ta tonu pe sau pese na e mana e fia usu ma le taimini nei au matua ma na ia la pe awa pe o se pese patea. Ia, se i uso pela ngona mai o te lelo ale la tu la telefoni lungo al piano e ta atua. Ia, ai o le pese le ala e usuina o se pese tuai.
Al tātou atunu, po se pese lava sa e tūsia i Ele oe. o pese na tusi ele o ke le uso. O ko al pese na o tūsia wal tau sangai. E a whangai. Whita ulu whale le kolisi Sāmoa le lima. Oh, i sole. Na e tūsia lai o le pese lea. E ala foi o ke seolo la foi kau kuskusia pese a. Ma na ia tele. Ya. Kalau sila e langonga le mai a. Ia, se i tātai fōa lau piano se u whalonga atu pe o le longa le atu. O ia. Nā lawa. Mana ia, maua le atu pātea. Ia. La tua tu lola vanoa. Alo ai se te langona mai a. Ia. Alei.
So le. Patea. E langona mai. Manino le lei. Manaia. Whaaftai tele lava oka se manai o le nei pese. O le pese lea na e tusina. O le ana tausanga na e tusia. Le pese lea patea. A o le afo i le ingo le pese. E tau o le masina sulu mai. Masina. O le masina sulu mai a. E ana le tusil te sanga lima. Ele iusuina la foi le pesa tu ise kaseti ia le pese le pele isuina foi asa foi pese na o ia le te tu sia o pese. Ele ai na una eu te la vola to su la la pese le pese sia. Ia o le winga na le tala foi le pe ia lo no mai maule pese pe ana fa pe o la foi le ma sa mangi al pese a o la mai lo matua sa. Sa dua to. Ma su ma silo matua ai le mariu a. O le winga na foi le to inga pese ma le fati ia ma le taina e sa o le ia le sa no nga lau sunga patea e fetau i le tangata to lua o le tama politina ai mane tele ia upo le pese le te fa longo te foi ma le fa fonga mai le atunu ia ma lau si fonga matu apa le ni le ma le piano o e tangata tale ni tele le tusi pese ia mai se fo ia le pese ia ma le whaanga ino tūlanga na piano ma kitara wa e peia na sa iei aso na usu fu ila upese e sa tar kitara pe sa hoa u apatea. Ia, whako ole e ke kala e me kolingi. Ia, a ole se ta ko ile e wa ke fwingo kanga le mentolini male ukulele male ia. O ngai me uma pela e ngo walu se o ngai o e. Ia. O le ka wa ka ko fruka. O ila ni si au pese na tu si ona te faiama e ususuina ina ilo mota. Ia e tele pese a. Tele pese o la le. Ngo pusia fo le video. O se tamai a perema a. Oh. Ia perema. Ia sa mausu ala malo matua e se mane yo le mausu malo matua ia. O pese nga a ususu le mausu mafkangis. Oh, italo fai. Oh, mana ia tele. Ia vai o le fole le tela talata mai nei in tato ofisa ia vanoa se aso. Ia pole afu se aso te vanoa I taimi fapene. Ia mana ia lavalo malosi. Ia tele le vanoa te suma ia malau ki tara pole se vai ngat sau. Ia tato pese I tato ofisa I taimi fapene o pese pesenga. Ia I vai nga o pese pesenga su filo nei taimi. Ia pe afape mo malosi mai fai ona e o mal tato ofisa. Ia, fai o logo se ia fa tai mo foi mo lava no tu mai a o wa kuma le mo foi ka ki kala la ko go. En Pablo le por me lo que mo fai no mo ngama. Talo fai. Ma la ia tele ia ole vai atu le fia ia ni se tato o fa fonga le e tala no mai lungo le tato Facebook ina ma na ia lo si fonga ia ma lau tale ni fo ia le pese ia ma le fa ina o piano ma vai un fa pena ia ma le tusina o pese talo fai ia atonu este mi la tamai ona tato mafuta le tato ofisa ia ma se sila fo le tato atunu lungo penga te failang wa le na no fa fonga tu le atunu ia I lo si fonga ma le taina o le pese ia ma o pese fo intusia ia le mai mo ai lungo tato penga te failang atonu o le este ia ela tamai ia on tato mafuta ile ia ma tato fa ma fo ia pese tato pese ai ma o fo I tato ofisa ia o le fa tai la sumata si after fo suma le ia ia fa te lo fa tu le foi la volve ngai ma ko ka ma le na fai mo fai sina fa ma stino ma futa foi mo fia fa after te le lava pa te mo el tama mo fa mo no lo taimi ia mo lo sa fo tato proclame o fa fia nga su filoi ia le taimi o le tai au ia e manuia lava fu ngo le ne yaso ai me sera nga ia tu le vai yaso ato tato filo este mi la tamai lava mo lava no fa fai se fu ia fa se fu tai lava patea fa se fu ia ole tama matua ia patea na uto fa fonga mai ia ole pesea na ia tu sia le sa ia ta ina mausuina mai ana nei ia le tato proclame o fa fianga se ufi filoi o ka semana ia se fonga to ina ia o pale ni le fo i malta ina piano ia mana ia tele o le ropolara upu afa
O le o toi 5 minute o na talo le o le tūrai sifuru ma le lua. Tala sifuru lua ion whaafonga li tātou telefou. Ma tala mai Sāmoa. Whatala whātu ia ngafa. Ia ka lai. Ia po ia ka lai. Ia sorry o le whai ulawa na o lo mafuta mai o lo whaafonga mai. Ia lea e tala no mai ma whatala wha mai. Ia tina ia te rini talofa te rini. Ia manuia lava le nita hea whaafutai. Ia tangata umai ia le matua o tia le pesel to ina. Ia o ia avatui. Ia o tia fo ia avatui ia le pesel to ina o patea. Ia o sunga ta Steve le mafuta mai nai Camper Australia. Kevin Swakalo o whainga luenga. Ia o Charlie Stalin. Ia na. Ia Macap Silipa. Ia mauta umai ia le mafuta mai nei taimi le ngā tai lunga lea la leo. Ai whaapea fo i lunga o ta te upenga te whailangi. Ia. Ale la tal peselea. Ia o te pena mai lei o tātou telefou. Ia matala mai Sāmoa. Ia tātou mafuta i lau fo i se ipa ia le tula e lua. Ia i lea o nei. Le si whanga nei lau mua i Wellingtone. Vai tu fitangi si la tātou i se soo mai le pesea pātea. Rua tu mai le peselea. Ia ele se meo iai tātou o pe le peselea mai le matangi mai se sae. O ufa alongo o tau ufa i poipo. Ioi. Le ia masisi o tu e le ufa i poipo.
E toi whaatalo whātua le whaupoponga o talafou mo le nei awa uli. Ua lipotia le One News le te tele o le kiona inisio pito no i le motu i saute, ua tele awala ua tapunia, mata avale ua pepe le awala. E tu sama le 20 sentimita le mafia fia o le kiona i Mount Cook i le po ana po, maolo o valo ia e whaatetele ina i le aso. Ua wala au le Mental Health Foundation i le malo, ina ia wha malo sia le puipuinga ma le whaatawa ina o le soifua malo lo ina o le mafaufau mo tupulanga talavou, wha alie Sean Robinson, o le pulisili o le Mental Health Foundation, o le 25% o talavou, o lo ofeangai ma whaafita au li o le mafaufau, ma ua toi titi wha aluaina le whainu mera i tausanga i ono ua tuanai. Ua fautuaina le Mental Health Foundation le malo, ina ia wha alelea au nanga wha apitoa mo tupulanga talavou, ia vave ona maua le fesosoani ai le ia o se isi tūlanga, ma ia whaia wha alau i loa mo le soifua malolo ina o le mafaufau i a onga. Ua fesilingia le leiti o New Zealand le Minister mo le Mental Health, ia Matt Ducey mo sana wha amatalanga. Ua toisi i tia mawha upopo isi vaenga o aiainga au se tālia i mātū e whaatosi nai leo New Zealand ina ia whainga luenga i au se tālia. O loo iai se kulu polo o whaimalanga mai i Aukilani, Rotorua, Napier, Wellington e Makalai Estete, whaailoa le Sātini a Bauma, e mawhaiona o atu i le se lau tolus fuluafe tā la le totongi o le leo i le tausanga, na ia whaailoa i lunga le Morning Report, ua iai tangata e to o luas fulutasi o loo manana o e whaatala noa. Maso o se tangata e fia whaonga aina le avanoa e avea i ma leo i au se tālia, e lātou te tuina atu le fale e nofo ai. A mana o le tangata i le alau ni mo le fale, e mawhaiona tutongi atu le tolus fulutasi a fe valu se lau fas fulufitu tā la i le tausanga, e whaupopo i lungo le tutongi e maua ta ilua vai aso, o le malanga mai ai o le kulupu mai au se tālia, e whaia whaatala noanga matangata na talo sanga atu mo avanoa whainga luenga, masa ilia i nisi leo, mo li mau Bauma, o leo New Zealand e whaamaoni tele o lato tiu te mangaluenga na fesilingia ele komisino leo New Zealand Richard Chambers au se tālia pe ai se ana le feso tai mua mai ai e longo mai ia aile i whaia la taufuafuanga e malanga mai ai a wale whaatosi nai na atua leo New Zealand ele i alo le tālia komisino leo au se tālia ma whaapea mai o New Zealand e ngā lulue maalosi ma whaamaoni leo. Ua langalanga mana tua tangata New Zealand i se fesile whaapea, pe mata e tau fia New Zealand mea whaapapa. O novema i tau sangata i tasi wa ai aile to atele o tangata i whaasea i lunga o penga fso tainga i le mawhaiona momoe ona o le leo te tele o mea whaapapa ma whaatinga talinga. O tu la fono i le whaataunga o mea whaapapa e na o le whaas o le tau sanga e whaatanga ai o na whaatau. Ma i le aso lua o novema i le aso lima o novema lea e pa ui ai le Guy Fawkes Day e na o la tau ta isfuru tau sanganga i lunga e mawhai o na whaatau i nātu i ai. O suinga ia na whai luma mai o le luafe ma leono. Ua telefo i supermarketi ua tau fia le whaatau i nātu e pe o le Woolworths na ngata le whaatau ina i le luafe se furuiva. O le luafe luatasi na le toi mawai i le warehouse. Na whaalia le whaipule o le National Greg Fleming le na whaia le pili tau whaaufi le palemene e tau fia ai mea whaapapa e whaapea e le o yeise nau ta inga i le maalo e tau fia ai. Na tu inatu se talo sanga i le palemene ia iulai e winga i le tau fia o mea whaapapa ma na sainia e le silia ma le ivas fuluafe o tangata ma le tele o tūlanga vai o mea ola. Ua pālota le vaenga whaupawhaia Māori e whaamalolo Maria Meno Kapakingi mai le pāti e tusai malipoti a le wa Ate News. Ua lipotia mai le tio Māori na whaia se fono tanga le au fono i le asotofi taluai mana pasi ai e sui o le fono ina ia whaamalolo le sui whaipule o te taito ke rau. O le vai aso taluai na talia tuai Maria Meno Kapakingi i tu ua inga e whaapea ua owa whaau ngātu pio le pākiti sa fuafua molona i tu mālo. E silia ma le 5 whainga malanga i Wellington e na le mawhai o na whaatanu uina i le aso ananafi o na ole malolosi o savili o tākona tapunia awala o na ole tetele ma le to o le kiona o lo o iei pia Southland, Clutha, Makaikoura i la pata inga mo whaalavalawe whaafuasei e la te le walu afe a inga i le motu i saute na motu siele le tise i le vai aso taluai o na ole lolo wa o le tau na whaailoa le sui o le kampani wa alele ali e New Zealand Alex Marin i lua se fulufitu whainga malanga ile i whaataunu uina na nafi. E tu sama le whase lau walu se fulu a inga i Wellington na motu siel ele tise ile afiafia na nafi pe ona lipotia le One News.
Ua fautuaina i le komiti faufautua le malo, ina ia tatau na whaia ni suinga i le whaatupenga o le tausinga o mātua mātutua, e lua te sima le 5 piliona tā lai whaalu le malo i le tausanga, i le tausinga o mātua mātutua. Whaailoa Casey Costello le sui minister le soifua malo loina, ua iai se komiti tuma oti o lo iloina lea mata upu, ma ole wha moe ina ia wha mautinoa o wa aia matausia le leile iwa sfulua feo mātua mātutua, ua ova maleta e ono 5 tausanga i New Zealand i le taimi nei. O lo valo ia e o atu i le lua afe fase fulu, ua si itia i le tasi tesi ma le tonu miliona le au wha inga o tangata mātutua o nosfuru 5 tausanga anga ilunga. O le lua afe lua fitu e amata wha mamaluina ia suinga fou, pe a mai a ilo ilonga ma le laulili unga o lea mata upu. Ua whaailoani atunga lunga o le ofisa whaipepa malanga New Zealand i le tele o ata e whaau o atu mo le talosanga ina o visa o ata e whaau ngā ai filters po isi tu ainga teknolosi e whaa au le leia atilia i ata mai mawhai e fo na suia fōlinga e tu sa male afe ata mo talosanga o visa e tu ina atu il immigration i le vaiaso e whaau ngā ai filters o le asforeile na saunoa ili sui whailau tusia le MB Alison McDonald i se kone whirinisi na whai au kilani e whaapea ua te lele whaafita auli mai le tele o ata e tuina atu i le ofisa o New Zealand e le fōlinga i fōlinga saa o tangata o loi o lato tusfolau o ia ata e te leina toi whaalaiti ma wha au le lei e fōlinga pe ona saunoa McDonald. Ua fautuaina le whaitau se lau o teine a onga i le Wellington Girls College i Wellingtone e no nofo i le fale malongo le fōma i whaale ainga pe vili le Healthline pe a whaalongo ina ni a aungo le misela e to alua isi tangata i Wellingtone ua whaamaunia le misela o la ua uma e mai le kolisia teine i Wellingtone ua whaamaunia mai le Health New Zealand e to atele teine a onga na lata i e ua whaamaunia a o fia i mawhaia onga e to a whaa o Wellingtone e to a tolu, Northland e to a tasi, to alua i Aukilani, tasi Taranaki, mana watu e to alua, ma le to a tasi i Nelesone ua whaamaunia le misela. O a mionga le talawhea ngai ma le saunga le muna whaalia inisio le au langolango a le toa Sāmoa i parades i le whai ungo le vaiaso na mafua iona loka i leo tangata e toa lua se fulutolu i Aukilani a toa ai masala ta avale e silia ma le lua se lau na whaatumulia leo i awala i Otahuhu, Maangere, Otara, Maclendon i le whai ungo le vaiaso e mata i tūfia a le au langolango a le toa Sāmoa ma le mate maatonga a o lumana e aile lata alonga i le aso sana te anei. O nisi na whaasala maloka i leo o na ole nonofo i le pito i lunga o ta avale ma isi tu la fono le awala la tautele i muli ta ia. I se li boti mai leo e toa se fulufana loka i Aukilani i le aso to onai toa iwa na loka i le aso saa masala e lua se lauma le whana tu ina atu i ave ta avale na solia le tu la fono le awala. E silia maleonos fulpasene o lau whaipisi nisi, e le o iai se fuafuanga e whaawhainga luenga i nai nisi tangata whainga luenga fōu, e whaupopo i vaitau o le kirisimasi ma le tausanga fōu, e tu sa aima se su enga na whaia e le Retail New Zealand. Whaailoa le pulesili o le Retail New Zealand Carolyn Young, o se fōlinga wa aia leo le maketi i le taimi nei, ma whaafitau di o lo ofeanga iai ma le au whaipisi nisi. I whafuato New Zealand, o ana nafina whaailoa i le Presidente o Amerika Donald Trump, e le o iai sona naunau ta inga e tamo e ai mo le filifilinga o se sui Presidente o le malo o tele o Amerika i le luafe lua valu, ma o se whaai unga ua langalanga ai manatu o tangata pālota. O le whaavai o le United States o Amerika e na o le lua lava paya inga a le Presidente, ma o Januari o le tausanga neina a matai le paya inga lona lua a Donald Trump. Beitai, o lo o whaailoa nisi o le vaenga o le Republican, e mawhaiona lato suia nisi vaenga o whainga whaavai e filifili ai Trump e avea masui Presidente ma mawaile awa noa e toe se e iai i le tofi Presidente. Ua te leina wa aia pūlou o lo o tūsia i le ngoa o Trump lua fe lua valu. E iai manatua nisi o le au langolango a Trump e whaapea e mawhaiona ta mo e J.D. Vance mo le tofi Presidente ma a manu maa lo e mawhaiona wa ve whaamawai Vance mai le tofinga ai se e atu iai Trump e tau ave le tofi Presidente. Tala fōia mai le sifofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli.
Soifua maruia le nei aso lua lu tātou tunuu, e le isi whaopopongo telefon me Sāmoa, usi mai e lau whaafonga. O lo tālia se aso e whātu langa me se le stalo le whaamas nonga, e tūtū la iei nisio le au whaasala lau e to lua, o ni tangata nuu mai au se tālia, e whātu teia se whaasala lau e lunga o peng ta whaai langi e whaonga ina i le Facebook, wata ua o le maoto vi inga. O le tamae whaaululu i eile po le kalame, wa whamau ni mai el sui komisina whalpui leo leo maltoe fota ina, awa masanga le iantau le sasa mwelu. O le amatanga le vaiaso na tau fia mai e leo leo, ile malai vaalele whaavao maloi whaleolo, au ta lia le te me whaaulu whale le pasese o le vaalele na toe fo i eilo na inga. E to lua ila ua wa tau fia i lalo lava o le po le kalame, le an whamau ni le iantau le saa. O se tinae ngā lua e lea lava la whaasala lau. Whamau nia fo ia whamasanga, o lo ua maulia la ua i lalo le tula fono vaenga lua se lau se fulmaliva, o le whaia leo ni whaamtalanga whaalumaluma, e a fia pe whaatasina i nai le tamari anga o se tangata. O le tālia e o se restala e whaamau nia se aso e wala a waila la mta aupul whaamasinonga, mai a whai e te tala i la ua i tua, o tutu unga maasani maa inga, o le tau fia leo la pepa malanga, ma saini i se ofisa o leo i teimi maaso e whaatūlanga i nātu. Ua talusa ngātu le mtanga luenga le soifua maloloi na le atunuu, e mātua umo whanau e laloi fo le tai lua tausanga le mātutua, na ia whaia tui pui o le misela, talu ona toe alia e le pepesi o le misela e te tonu ni usilima au se tālia, na tui nātu se whaasea se langa malimtanga luenga le soifua maloloi nei mātua, e na ia whaia umatui e lua o le misela o whana witi, ma o tui mo mua o le se fulma le lua masina, ma le tui lo na lua i le atu ai o le se fulma le lima masina, e mauti noa ai le pui a mai le misela. Mai na fisiringi e fo i le sui officer city o le soifua maloloina, le fionga tangaloa Robert Thompson le whaatatau i le mata upo. Lena release mai e tiusila lako public notice. Ai le vai asunte tu sai malako cases pe ufai ni ia. Cases la woma confer New Zealand me se la vai lumai. I okilangi ia e lako case la lo Queenstown. Ia ka foi Australia la e fai ma alia e lai cases kai kasi. Ia okele o ngi cases. Ia o la foi o la ko foi esa malanga ku ya ku wasia ma isia ku o pe sa America ma tu na fa pega walenga ma lo si foi le special isia lai America la ko ya na fai loe tanga loa o le whaafita au li lelo whengai nei mal so i fua malo loeda i le una i o tui pui o le whanau. Ke le la palo i kau ia i le mkanga luenga i le kau kurkulinga lava o whaingu mela mo mia. Mai kau inga fo i kau sanga o ke awa makanga pa u lalo le mea ka kongu mela o pasengi o la ko o mawhai pui mesela parkule misela. Me around 70%. Ia ale ngongo ka ingane e lunga liva sfut pasengi ia la whai ka wawhai. Wa wha mauti noa mai fu e tanga loa, e leo mapuri ngā ruenga o lo wha ngā solo leo whai ngā ruenga i nuk mawhio anga, o lo pito ma walalo ele fwoi numero whanau e whai tui pui. Koe lau a wha ngā solo lusa whali le kolua yaso. O wha ngā solo ia pokalamea le mkanga ruenga e aloi ma au fie masko ngai. O le savalia vole o nguu mawhio anga. Mai se ala vai i kalwha kaiokia. Ia malwha alwakule i e kau o i whalakai. Pe o vahenga ia i kumalo ia. O lo mai kau inga e la roi fole o ngos fupa sengi mo runga. O ila ko o ma whaakingo whaia pui. Ta ue tanga loa o ngā luenga whasoswani i o lo tau mawhai una i e le teimile nei i le toe alia e mai e o le misela. O nei le toe fio o atu le tausanga i lua afe se fulmaliva. Le ano o atu le silia i le lima afe i a tangata na afi e le misela. E mise lava i whanau i lalo i fo le lua tausanga le mātutua. E na wha mawina i le varu se fulmalitoro soifua na maa wai. Ua tali mai le Medical Services mai intia, e ala i se whesoa swani o lo pito i silio na mana o mia le soifua maloloina le atunu.
I le sioke i o whala au mawaila au e whaaso atu e le ngata le whale mai tele un muto tua. Ai whapena fo i whale mai whaai tu malo male motu i sa vai. Wa tau au atu e le whale mai mai intia le silia i le se lau wawhetala le whaatu penga o whala au mawaila au. Lena talia e le fionga le minister tanga ruenga wa wau salu malo lo fipo le vesoa swani ta ua. Peo le se la fio le masina o tuana ina whaai loa i le minister soifua malo loina. O ni wha le tonu mai le pasi o le tala whaatatau o tu o le tupe. Lea o lo poloka il whaangai o inga o lea vahenga ta ua mō ngā se ngase o le atu no. O se tasi o ngai o inga le malo sa whaatino o le eita alafu mai leo waila au mo whala au. E se tasi o whalitalawai le Maria's Healthcare Pharmacy e tali atua i ngā se ngase le whaale tonu. O waila au mo whala au o fō ina le American Services mai intia e silia i le se la wafe tā lalo na whaatu penga. O le asole o le a mata i loi le lole mata opu o tāru sanga i whaasanga i whaato sino whainga pālota li tumalo whaasale le anga numere lua. O le tāru sanga na whaoru e lesa a vea matofi o le tumalo le pae inga o tuanai. Le fionga mangele se kati fia ui e whaasanga i le sui le ua manu malo i awa e lua centenary sa mau. E se fulma le lua mau o whaato sina ma whainga whaala tua o lo tua ia e le o lo tangi le na manu malo le whainga pālota. Ma e toa lima na mo le mau le o le avala au le so e fola sia mau luma le pharmacy nonga. Pei tai o le tu te e lua se fula na mo le mau o whaatulanga e tali atua i mau o fola sia le tu tangi. Pei tai o lo iei fo i mau o tustu sia na whauru watu le pharmacy nonga le tu te e whaasanga i le tu tangi. Le foi o fa ai lo le se fulu o mau va ai lua fa sanga ia mangele i whainga fa ato sina fa sol tu la fono le teimel whainga pālota. O fa sale le angonu mere lua e tolu i ei tangi o whainga pālota le o le a mata sue natu i le so e au fie mamata opu a fale a lili numere tasi ma le numere lua. Pe o le sila fio o mai ala mata opu sa fata numere tasi mai o lo ta lia nele fai unga. E lua tālo sanga o toe whaawi tua, ma leisi tālo sanga e tasi lo tā lia, pe toe whaawi tua pele ai. O tāla fawia, man wia tele ni yasu si o tātou tanu, whasoi foia. Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Now
sila sila Sāmoa i sa utau mawhainga O te whaatoe toea ina Kainga tāla uta ua ina O te alo male ono sai E ui ina lama tia i ita Ae mala mala ma Sāmoa i o uinga Ae mala mala ma Sāmoa i o uinga Ia mani e lau sila sila Sāmoa i sa utau mawhainga O te whaatoe toea ina Kainga tāla uta ua ina O te alo male ono sai E ui ina lama tia i ita Ae mala mala ma Sāmoa i o uinga Ae mala mala ma Sāmoa i o uinga Whawhiwhenga marisunga taulanga tangaloa I nei vaenga o musika ia wale whianga ia le tunu I tau mawhtanga malolonga le taimi le asa pōle nei a oli ia a o whaawa waipea ma ngā lue nisi o le tāte o tunu ia mafuta mai tono whalewhai ngā luenga malole on sai malole ngā lue I le nei a oli whaawupea o tau ngā luenga ia I la tau le ua agai mai a wana I malolonga pupu le I tūla atoa ia o le toi amata leo ngā luenga le I tūla tasi ia whamalo hatu ia tari le sua ma futa mai tātou musika ma whaafiafianga si filoi ia e mo oena ua ngalo lau lancha na leilana ave ia au te pole lela a tu atu pea tātou whaafiafianga ma musika ia te whaalongo ai pese ia o le tātou tautua nei ia te ato alo fia ai ia ono o le mana ia ma le sua mali o pese te whaafonga ia se ilo hai lo whaatamala le ala ane o siuto o lua te pena lau lancha na leila ia na wa fa le ano ia na wa lu atu la ngalo ia o te pole le la tu le te peta tu musika le uli ia a o fianga I malo longa nei taimi nei tu tau si tono ainga ia alo I tau maftanga mataringa asu nei taimi fa malo te foi ila tu lo va ia o tou nei fa nau ia mai se foi tono mota o tangata matua fa talo fa tu ia ila tu lo ngalo ai ia nei taimi ia mafuta mai le tau tu le nei ale si fonga la mo Wellington ia o fa u penga luenga le tele lungo tata u penga te fa ilangi ia na lo fanga solo mai pea le fono ao fai tula fono ia a Sāmoa o lo ilungo le tātou YouTube ale Sāmoa Capital Radio ia pea e fia si le sila iai ia pe te fia whaafonga iai ia I whilawhilawha inga le Parliameno Sāmoa ia ilungo le tātou YouTube polisi fonga o le lau mua po le Sāmoa Capital Radio ia tango e subscribe pe wha pea tile I subscribe ia ai mo oene na lo e mai mo le tātou Facebook ia mane le tango e share le tātou proklame mo le tautua o le nei aso ia si pa ia le tulai lua ia tale tasi ona toe whaafonga le whasaluina telefo e pe ona whaafonga iai ia o le whaaponga muli le nā pe ona tapenaina le tamaita ia ana whaasolo le tulai sifurumali lua ia matala mai Sāmoa le sunga ia tā se Salem Sam tale lua ia ona mai aloa lea o le tātou tautua I lunga o le tātou pengata whailangi o le tulai tasi lava ia e mai ai lunga o le tātou frequency le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Luas 5 minuta te nei le tūlai sifurulua whaafiafianga ma musika ia wārwhianga le tunu I malolonga ma taumawhtanga o le nei aso.
se le whaavahi vai ai Aua o soleanga e iloa I o le tautai Uno pe amatamo e sa I sota ai Aia e a fatia na o ita e te suli ai Aia e a fatia na o ita e te suli ai Fianga musika le uli luas fulu 5 minuta te ne le tula sfuma lua ma le lava faim fa mana tu atu ya tatu tui pui pui o le misela ya e pe ona vatu le nei vai aso atoa na nafi ya manei ya na fa mana tu pe ya o le ba o se fulu valu tau sanga nga ilalo ya e fai fua la tu tui pui pui ya o le misela ya mana ya lo winga le taula ona misi vai na ya wale le se tongi ile tongi tui pui po le tui o misela ya mo ila tau se fulu valu tau sanga nga ilalo se fitu se fulu ono ya ai mana ya fa tau vai nga umana ya ai ya ni vai nga fulu le po inisio po ani a unga wa vai tono le ainga inisio fa nau po inisio ainga nai tangata matua ya mana ya le vala au o le tatou healthline lea o le o valu se lau e o le laina foi lea e vili fua le se tongi o valu se lau ono tasi ono yo so se telefonia te vili ai ya ile numero lea o le o valu se lau ono tasi ono ya umai ya te oe ya informations ya po famtalanga umalava e winga e le ngata ya unga ya a o vai umfapena ya o le misela ya e mai le aso na nafi ya o le mai tawatu ia tangata wa afia o Northland e to tasi ia o Kilani e to lua wa afia i le misela o Taranaki e to tasi ia o Manuatu e to lua o Wellington e to tolu ia o Nelesone e to asfun e to tasi ia no fa inga o tangata wa afia i le misela i tono New Zealand e to asfulu mai lava na nafi ia pe on nafi le mai tawatu le na mai le fa numero le ia ai o le lapta inga o mai ia mana fautuanga ia pesa e iai no foanga ia le na failo atu le sa iai tangata ia wa fia ia po vanga fo le tangata o masalo mia i misela ia peila le onga le Wellington te Kills in Wellington ia na wa fa malo lo ia le telo nei tamaita ia onga ia e misio fa ia onga ia ono tulanga ia pe ona ia le misela ia no winga ia taulava ona fa tau vanga fa pea ia wale puipuinga o le soifua maloloina ia mai mise fa ma ile nei o misela ia o le fa ma ia pipisi ia o le na ia ai taua tele vanga na ia pe ia ni vanga fo lele o vaia ia ni aunga i ainga ia se se fa nau ia e mise la vale vanga le o le fiva o over le fiva o matuave ve la le tino tamaititi ia po tangata ia po le o tale foi ia aile masani ia o le sivaenga o nisi o aunga ia o le tafi o le isu tu lou lava le nei o uli ia po va ia foi ni vaenga foi le o ma foi le tino po le papala tu lou ia ma tunanga umala fa pena ia tau lava ava ia lo ni aunga fa pena o tau na vili ia le fale mai ia lau fo mai fale ainga ia po le healthline la le over se lau ono tasi ono ia e mai umala vai ati o ia famatalanga ia o le ngase lea o le misela ia e pei ona ia le temi nei ia o le mai tau atu ia e mo ilava le taitasi ta ilua ta itolu tangata wa afia i lea i tumalo ma le tumalo ia ale ua o ilalo i Nelesone le motu i sauti ia o le fo ia afia ma le tangata lono winga o New Zealand atoa o lea ua iel fama ia ta ua le puipuia mai ia o tatou ia mai le afia fama ia misi o le la tatou wanga hatu fa ingol tau sanga ia o le na mo te la farsfulurua to luas ful 20 minuta na tale o le tula tasi o le mai le o le tatou tua ia i lunga o le tasi ono tesi ma le tasi famo le si fonga la mo Wellington musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua
langa sa umusuway wa o mai ai po ole a ele mafuanga wata le soe fuanga le atunu lo changi mai ala tai usio tamalo shining eye fear follow so si ufofonga say ma tuai lo vai awa ete fateme teme va ai mama le lau chele olo o tau fatso alota la wele ele fear Sāmoa au tau mawhane I soloa o la e wala wiloa wa so ai le lao langi ato o a o si fa I leve to ai le moa male miti le patro moa Masina ia e teu le mea atoa Ama fau ia soanu I mai tua wa le tau mawhainga pela ea e lava singanu le whininga ma le alofa I a Sāmoa ne I polonga va alofa vai o le suafa oh yeah Sāmoa au tau mawhane I soloa o la e wala wiloa wa so ai le lao langi ato a o si wha I leve to ai le moa ma le miti I le patro moa Masina ia e teu le mea atoa
sina ia e teu teua le mea ato Musika o Malo Longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Oni ngā luenga fisosoani mani ngā luenga la vea ina whenga I manisi o tama whanau o le tātou atunu o lo ngā lue I ngā luenga I atunu I whafo. Maise ia nei whanau I o lo ngā lue wha tama maa ia pola usaila. Ia na lātou mawai se ni tangata whailele ia tangata whailele o e fia o ese mai atunu o lo o au maua ia e wha o ngā le vasa ma le sami e so sola e se ai.
ia lea na maua se tasi o vaa o lo ngā lua i nisi o li i vaa. Alo matama whānau o le tātou atinu. Ia lea na lātou lavea i nai ia tangata e toa se fulu ma le fitu tangata mātatua. Ia e toa lua ia nai whānau la iti. Ia e, ile nā ile vasa me te te rane. Ia o vaa ia te tele ia toa tele alo matama whānau o le tātou atinu o lo ngā lua i. Ia e whaau wa aina, ia wa ia ese a, ia isi wa mo meo wa meli, o isi wa mo wa voile le la oloa, ia mo isi a wa olo o whao ngā mga lue ina i whanau ia, ia, wha malo a whapeo nei te whaafonga mai, ia tunu mamau, ia po nei fo ia tunu, ia fo i nei, alo ma tama whanau o le tātou a tunu o lo ngā lue i wa ia o i nei Wellington o lo malanga la i lo i Picton i le tele i aso uma, ia wha malo ala ngā lulue, malo fo i le ono sai, ia le whaingo fia fo i ngā luenga i lungo le vasa o lo whia ngai mautou, ia meisi ai, ia mori fo i wha malo, ia fo i alo matama whanau o le tātou atinu, ia i lavea ina, ia o le nei tangata ia na o ese mai i lātou atinu, ia e fia malanga e se isi atinu, ia e sueni a lātou o langa sueni manuia, ia e whaongale sami e ui ai masosola ese ai, ia lea na maua ai e le waa, leo lo ngā lue ai, ia nisi fo i o tama whanau o le tātou atinu. Ia malawea ina ai, ia nei tangata ia e toa se fulu iwa, toa se fulu fitu tangata mātua, ia e toa lua nei whanau, ia lea na lawea ina e, nei whanau ia le tātou atinu. Ia mesi o le waa lea, le vaenga lea, le company waa lea, le MSC po le mo sasi, ia leo lo whainga luenga le company tele lea le lalolangi. Ia leo lo avatuina na yalo mawhana o le tātou atu e ngā lue mwhao wa aina wa anei. Ia wha malo, pia lava o whia le wa anei te mafuta mai ia i mole atu le wha malo o le tātou poklame. Ia meisi o le tautua le sifonga lau mua malo fo i le wha malosi. Ia wha manatu pia le saonga le mu. Ia wa o ia to inga ngā luenga. Ia na o le sami ai te wa ia i aso uma o lo wolanga. Aso uma o lau kon kano ate, se vangana ua taunu ule wa ai lea tunu umalea tunu, ia po o wafu foi, ia fato a e wa ai lea ma e tūla wele ele se mga foi lele o le, se lau ele ele, ia wa ane e feo ai le sami lo loa e po au na o le sami ale te wa ai, ia ai mole le wha ma lo, ia lom whanau lea tunu ulo ngā lue e to e ngā luenga, ia e le whaingo fie foi. To es full family tana tā leo le tūla tasi, le si whonga lau moe Wellington e, musika mwha fia fianga le taimi raso. Sāmoa
I'll
Taimi nei tai au ia o le pesera rese ia le uto swina tamitai o tau mate. Ia ina ua toe 5 minuti ona tale o le tūlai tasi Sāmoa. Mo ila tau olo whanongonongo i lungo le tātou wala leo o le tasi o no tesi mo le tasi whamo ia o le tai masani nei e whama e nai le tātou tau tua i lungo le frequency le nā. Mo le toi le whawhitai te le lava ia e tu sai o le tātou maftanga fo i le nei aso. Mai se lau tau whaafonga mai, ma lau tau tāpua i mai, mai se o lau tau tatalo, lea wai umare manu iai le tātou tau tua o le nei aso. Whamarulua te fo i ia lai se mātou tua, ma le songore li ao ia tu whifiso, mai le tai au na leila ia whamangalo so maa wha le tonu. A ia manu ia lava fuafuango le nei au uli, e mai se o le whao ina peo ngā luenga i la tau le la toi a mata i le tasi. Piki fo i le whanau le tūlai tolu i le fiafia na nei, ia tautua nāre saonga le mu ia ma ngai e whaia tātou tui pui pui o le misela e pei ona whailo mai. Ia ia manuia la vale ne yasu tue whiro i tai alu tai masani i le tūlai fitu. Ai mai le tātou au nanganei le siufonga le lau mua i Wellingtone. Ia mātou te whātou whawha so i fua wha manuia le atua le tātou e tunu whiro i tai alu le tūlai fitu. Ia le la tātou pese lea wha mai nai le tātou unanga i lungo le ala leo. Ia ona toe uina atu leo tātou telefon matala mai Sāmoa. Ia ma tātou musika, whais tātou tala i le te o le tasi e tau le lua. E mai ai le tātou au nanga mō le nei aso. Ia e whaasoi fua ia i la tau lo whaafong mai i lungo le nei ala leo. Ia whaamunia tele lava le atua. Ia ai whaasoi fua ia. Ia ea, i nei ngā luenga o lo ua
E toi whaatalo whātua le whaupoponga o talafou mo le nei au auli. Ua lipotia le One News le te tele o le kiona inisio pito no ile motu i saute. Ua tele awala ua tapunia mata avale ua pepe le awala. E tu sama le 20 sentimita le mafia fia o le kiona i Mount Cook i le po ana po. Maolo o valo ia e whaatetele ina i le aso. Ua wala au le Mental Health Foundation i le malo, ina ia wha malo sia le puipuinga ma le whaatawa ina o le soifua malolo ina o le mafaufau mo tupulanga talavou, wha alie Sean Robinson, o le pulisile o le Mental Health Foundation, o le 25% o talavou, o lo ofea ngai ma whaafita au li o le mafaufau, ma ua toi titi wha aluaina le fuainu mera i tausanga i ono ua tuanai. Ua fautuaina i le Mental Health Foundation le malo, ina ia wha alelea au nanga wha apitoa mo tupulanga talavou, ia vave o na maua le fesosoani ai le ia o se isi tūlanga, ma ia whaia wha alau i loa mo le soifua malolo ina o le mafaufau i a onga. Ua fesilingia le leiti o New Zealand le Minister mo le Mental Health, ia Matt Ducey mo sana whaamatalanga. Ua toisi i tia mawhaupopo isi vaenga o aiainga au se tālia i mātū e whaatosi nai leo New Zealand ina ia whainga luenga i au se tālia. Olo o iai se kulu polo o whaimalanga mai i Aukilani, Rotorua, Napier, Wellington e Makalai Estete. Whaailoa le Sātini a Boma e mawhaiona o atu i le se lau tolus fuluafe tā la le totongi o le leo i le tausanga na ia whaailoa i lunga le Morning Report o iai tangata e to o luas fulutasi o lo o manana o e whaatala noa. Maso o se tangata e fia whaonga aina le avano e avea i ma leo i au se tālia e lātou te tuina atu le fale e nofo ai. A mana o le tangata i le alau ni mo le fale e mawhaiona tutongi atu le tolus fulutasi a fe valu se lau fast fulufitu tā la i le tausanga e whaupopo i lungo le tutongi e maua ta ilua vai aso o le malanga mai ai o le kulupu mai au se tālia e whaia whaatala noanga matangata na talo sanga atu mua wano whainga luenga masa ilia i nisi leo mo li mau Boma o leo New Zealand e whaamaoni tele o lato tiu te mga luenga na fesilingia ele komisino leo New Zealand Richard Chambers au se tālia pe ai se ana le feso tai mua mai ai e longo mai ia ai le i whaia la taufuafuanga e malanga mai ai a wale whaatosi nai na ato leo New Zealand ele i alo le tālia komisino leo au se tālia ma whaapea mai o New Zealand e ngā lulue maalosi ma whaamaoni leo. Ua langalanga mana tua tangata New Zealand i se fesile whaapea, pe mata e tau fia New Zealand mea whaapapa. O novema i tau sangata i tasi wa ai aile to a tele o tangata i whaasea i lunga o penga fiso tainga i le mawhaiona momoe ona o le leo te tele o mea whaapapa ma whaatinga talinga. O tu la fono i le whaataunga o mea whaapapa e na o le whaaso le tau sanga e whaatanga ai o na whaatau. Ma i le aso lua o novema i le aso lima o novema lea e pa ui ai le Guy Fawkes Day e na o la tau ta isfuru valu tau sanganga i lunga e mawhai o na whaatau i nātu i ai. O suinga ia na whai luma mai o le luafe ma le ono. Ua telefo i supermarketi ua tau fia le whaatau i nātu e pe o le Woolworths na ngata le whaatau ina i le luafe se furuiva. O le luafe lua tasi na le toi mawai i le warehouse. Na whaalia le whaipule o le National Greg Fleming le na whaia le pili tau whaofi le palemene e tau fia ai mea whaapapa e whaapea e le o yeise nau ta inga i le maalo e tau fia ai. Na tu inatu se talo sanga i le palemene ia iulai e winga i le tau fia o mea whaapapa ma na sainia e le silia ma le ivas fuluafe o tangata ma le tele o tūlanga vai o mea ola.
Ua palota le vaenga wha upawhai a Māori e wha malolo Maria Meno Kapakingi mai le pāti e tusai malipoti ale wa ate news. Ua lipotia mai le tio a Māori na whaia se whanotanga le au whono i le aso tofi taluai. Mana pasi ai e sui o le whono ina ia wha malolo le sui whai pule o te taito ke rau. O le vai aso taluai na talia tuai Maria Meno Kapakingi i tu ua inga e wha apea ua owa wha au ngātu pio paketi sa fuafua molona i tu malo. E silia male 5 malanga i Wellington na le mawhai o na whatanu uina i le aso ananafi o na ole malolosi o Savili o tākona tapunia awala o na ole tetele male to ole kiona o lo o iai Southland, Clutha, Makai Koura i la pata inga mo whalavelave whafuasei e la te le walu afe a inga i le motu i saute na motu siale le tise i le vai aso taluai o na ole lolo wa o le tau na whaai loe le sui o le kampani wa alili ali e New Zealand Alex Marin e lua se fulufitu whainga malanga i le i whataunu uina na nafi e tu sa male whase lau walu se fulu a inga i Wellington na motu siale e le tise i le afiafia na nafi pe ona lipotia le One News. Ua fautua ina i le komiti fautua le malo, ina ia tatau na whaia ni suinga i le whaatupenga o le tausinga o mātua mātutua, e lua te si male 5 piliona tā lai whaalo le malo i le tausanga, i le tausinga o mātua mātutua. Whaailoa Casey Costello le sui ministau le soifua malo loina, ua iai se komiti tuma oti o lo iloina lea mata upu, ma ole wha moe ina ia wha mautinoa ova aia matausia le leile iwa sfulua feo mātua mātutua ua ova maleta e ono 5 tausanga i New Zealand i le taimi nei. O lo valo ia e o atu i le lua afe fase fulu, ua si itia i le tasi tesi ma le tonu miliona le au wha inga o tangata mātutua o no sfuru 5 tausanga anga i lunga. O le lua afe lua fitu e amata wha mamaluina ia suinga fou, pe a mai a ilo ilonga ma le laulili unga o lea mata upu. Ua whaailoani atunga lunga o le ofisa whaipepa malanga New Zealand i le tele o atai whaau o atu mo le talosanga ino visa o atai whaau ngai filters po o isi tu ainga teknolosi e wha au le leia atilia i ata mai mawhai e fo na suia fōlinga e tu sa male afe ata mo talosanga o visa e tu inatu il immigration i le vai aso e whaau ngai filters o le asforeile na saunoa i le sui whailau tusia le MB Alison McDonald i se kone whirinisi na whai au kilani e whaapea ua te lele whaafita auli mai le tele o atai tu inatu i le office o New Zealand e le fōlinga i fōlinga saa o tangata o loi o lato tusfolau o ia atai te leina toi whaalaiti ma wha au le lei e fōlinga pe ona saunoa McDonald. Ua fautuaina le whaitau se lau o teinea onga i le Wellington Girls College i Wellington e no nofo i le fale ma longo le fō mai whaale ainga pe vili le Healthline pe a whaalongo ina ni a ungo le misela e to alua isi tangata i Wellington ua whaamaunia le misela o la ua uma e mai le kolisia teine i Wellington ua whaamaunia mai le Health New Zealand e to atele teine a onga na lata i e ua whaamaunia a o fia ai mawhaia onga e to a whaa o Wellington e to a tolu, Northland e to a tasi, to alua i Aukilani, tasi Taranaki, Manawatu e to alua, ma le to a tasi ine le sone ua whaamaunia le misela. O amionga le talawhea i ma le saunga le muna whaalia nisi o le au langolango a le toa Sāmoa i parades i le whai ungo le vai aso na mafua i ona loka i leo tangata i toa lua se fulutolu i Aukilani a toa ai masala ta avale e silia ma le lua se lau na whaatumulia leo i awala i Otahuhu, Maangere, Otara, McClendon i le whai ungo le vai aso e mata i tūfia a le au langolango a le toa Sāmoa ma le mate maatonga a olumana i aile lata alonga i le aso sana te anei. O nisi na whaasala maloka i leo o na ole nonofo i le pito i lunga o ta avale ma isi tu la fono le awala la tautele i muli ta ia. I se li boti mai leo e toa se fulufana loka i Aukilani i le aso to onai toa iwa na loka i le aso saa masala e lua se lauma le whana tu ina atu i ave ta avale na solia le tu la fono le awala. E silia ma le 90% o lau whaipisi nisi, e le o iei se fuafua ngai whaawhaingaluenga i nai nisi tangata whaingaluenga fōu, e whaupopoi vai tau o le kirisimasi ma le tausanga fōu, e tu sa aima se suenga na whaia e le Retail New Zealand. Whaailoa le pulesili o le Retail New Zealand Carolyn Young, o se fōlinga wa aia leo le maketi i le taimi nei, ma whaafita audi o lo o whianga iai ma le au whaipisi nisi. I whafua to New Zealand,
o ana na fina whaailoa i le Presidente o Amerika Donald Trump e le o iai sona nau ta inga e tamo e ai mo le filifilinga o se sui Presidente o le malo tele o Amerika i le lua whelua walu. Ma o se whaai unga ua langalanga ai manatua tangata pālota. O le whaavai o le United States o Amerika e na o le lua lava paya inga a le Presidente. Ma o Januari o le tausanga neina a matai le paya inga lona lua a Donald Trump. Beitai, o loo whaailoa e nisi o le vaenga o le Republican e mawhaiona lato suia nisi vaenga o whainga whaavai e filifili ai Trump e avea masui Presidente ma mawai lewa noa e toe se e iai i le tofi Presidente. Ua te leina va aia pūlou o loo tusi ai le ngoa o Trump lua whelua walu. E iai manatua nisi o le aulangolango a Trump e whaapea e mawhaiona tamu e J.D. Vance mo le tofi Presidente ma a manu maa lo e mawhaiona va ve whaamawai Vance mai le tofinga ai se e atu i ai Trump e tau ave le tofi Presidente. Tala fōia mai le sifofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Soifua maruia le nei aso lua lu tātou tunuu e le isi whaopopongo telefon me Sāmoa usi mai e lau whaafonga. O loo tālia se aso e whaatu langa me se le stalo le whaamas nonga e tutu la iei nisi o le au whaasala lau e to lua o ni tangata nuu mai au se tālia e whaatu teia se whaasala lau e lungo peng ta whaai langi e whaonga ina le Facebook wata ua o le maoto vi inga. O le tamae whaaululu i lea po le kalame, wa whamau ni mai el sui komisina whalpuipui leo leo maltoe futa ina. Awa masanga le iantau le sasa mwelu. O le amatanga le vaiaso na tau fia mai e leo leo, ile malai wa alele whaavao maloi whaleolo, au ta lia le te me whaaulu whale le pasese o le wa alele na toe fo i elo na inga. E to lua ila ua tau fia i lano lavo lea po le kalame, le an whamau ni le iantau le saa. O se tina ngā lua e lea lava la whasala lau. Whamau nia fo ia whamasanga, o lo ua mōlia la ua i lano le tula whono vaenga lua se lau se fulmaliva, o le whaia leo ni whaamtalanga whaalumaluma, e a fia pe whaatasina i nai le tamari anga o se tangata. O le tālia e o se restala e whaamau nia se aso e wala a waila lamta au pul whaamasinonga, mai a whai e te tala i la ua i tua, o tutu unga maasani maa inga, o le tau fia leo la pepa malanga, ma saini i se ofisa o leo i teimi maaso e whaatūlanga i nātu. Ua talusa ngātu le mtanga luenga le soifua maloloi na le atunoo, e mātua umo o whanau e laloi fo le tai lua tausanga le mātutua, na ia whaia tui pui pui o le misela, talu ona toi alia e le pepesi o le misela e te tonu ni usilima au se talia, na tui nātu se whaase se langa malimtanga luenga le soifua maloloi nei mātua, e na ia whaia umatui e lua o le misela o whana witi, ma o tui mo mua o le se fulma le lua masina, ma le tui lo na lua i le atua ai o le se fulma le lima masina, e mauti noa ai le pui pui a mai le misela. Mai na fisiringi e fo i le sui officer city o le soifua maloloina, le fionga tangaloa Robert Thompson le whaatatau le mata opo. Lena release mai e New Zealand ko public notice. Hai le vai asunte tu sai malako cases pe ufai ni cases lawoma confer New Zealand me se la vai lumai i okilangi ia e lako case la lo kunsta. Ia fa foi Australia la e fa ia ma alia e mai cases kai kasi. Ia okele o ni cases. Ia o la foi o la ko foi esa malanga ku ya ku wasia ma isia ku o pe sa fa merka ma tu na fa pega walenga ma lo si foi special isia lai america la ko ya na fai loe tanga loa o le whaafita au li leo whea ngai nei mal so i fua malo loena i leo na i o tui pui pui o le whanau. Ke le la palu i kau ia i le mkanga wenga i le kau kurkulinga lava o whaingu mela mo mia. Me kau inga fo i kau sanga o ke awa makanga pa u la lo le mea ka kongu mela o pasengi o la ko o mawhai pui 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 me sela par pui o misela. Me around 70%.
Ia ale ngongo ka ingane e lunga liva sfu pasenge ia la fai ka wa fa. Wa fa mauti no mai fu e tanga loa. E le o mapuri ngā ruenga o lo wha ngā solo le au whai ngā ruenga i nu mafio anga o lo pito ma wala lo ele fui numero whanau e whai tui pui pui. Koe lau o wha ngā solo lo sa wali le kolua yaso. O wha ngā solo ia pokalamea le mkanga ruenga e alo i ma au fie masko ngai. O le sa wali a vole o ngu mafio anga. Mai se ala vai i kalfa kaiokia. Ia malfa alwakule i e kau o i whalakai. Pe o vahenga ia i kumalo ia o lo mai kau inga e lalo i fo le ngos fu pasenge mo runga o ila ko o ma fa ki no fa ia ku pui ta o tanga loa o ngā luenga fesoswani o lo tau mawhai una i le teimile nei i le toe alia e mai e o le misela o nei le toe fio o atu le tausanga lua fese fulmariva le ano o antu le silia i le lima fe i a tangata na fi e le misela e mise lava i whanau i lalo i fo le lua tausanga le mātutua e na whaama wina i le valu se fulmali todo soifua na maa wai. Ua tali mai le Medical Services mai intia e ala i se fesoa swani o lo pito i silio na mana o mia le soifua maloloina le atunu i le sioke i o whala au mawaila au e whaso atu e le ngata le whale mai tele un mtotua ai whapena fo i whale mai wha i tu malo male motu i sa vai. Wa tau au atu e le whale mai mai intia le silia i le se lau wawheta la le wha penga o whala au mawaila au. Le na talia e le fionga le minister mtanga ruenga wa au salu malo lo fipo le veso swani ta ua. Pe o le si le fio le masina u tuana ina wha i loa i le minister so i fua malo loina. O ni wha le tonu mai le pasi o le tala wha te tau o tu o le tupe. Le o lo poloka il wha ngai o inga o le vahenga ta ua mō ngā se ngase o le atunu. O se tasi o ngai o inga le malo sa wha tino o le eita alafu mai leo waila au mo whala au. E se tasi o whalitalawai le Maria's Healthcare Pharmacy e tali tua i ngā se ngase le wha le tonu. O waila au mo whala au o fō ina le Medical Services mai intia e silia i le se la wafe tā lalo na wha tupenga. O le asole o le a mata i loe le loa le mata opu, o tālu sanga i whaasanga i whaato sino whainga pālota li tūmalo whaasale le anga numere lua. O le tālu sanga na whaouro e lesa a vea matofi, o le tūmalo le pae inga o tuanai. Le fionga mangele se kati fia ui, e whaasanga i le sui le ua manu malo i awa e lua centenary sa mau. E se fulma le lua mau o whaato sina, ma whainga whaala tua, o lo tua ia e le o lo tangi le na manu malo le whainga pālota. Ma e toa lima na mo le mau le o le avala au le so, e fola sia mau luma le whamasi nonga. Pei tai o le tu te te e lua se fula na mo le mau o whātulanga, e tali atua i mau o fola sia le tu tangi. Pei tai o lo iei fo i mau o tustu sia, na whauru atu le whamasi nonga le tu te te, e whaasanga i le tu tangi. Le foi o fa ai lo le se fulu o mau va ai lua fa sanga ia mangele i fainga fa to sina fa sol tu la fono le teimel fainga pa lota o fa sale le anga numero lua e tolu i tangi o fainga pa lota le o le a mata so so inatu le so e o fie mamata opo a fale a lili numero tasi ma le numero lua pe o le sila fie o mai ala mata opo sa fata numero tasi mai o lo ta lia nele fai unga e lua tālo sanga o toe whaawi tua, ma leisi tālo sanga e tasi alo tā lia, pe toe whaawi tua pele ai. O tāla fawia, manuia tele ni yasu si o tātou tanu, whasoi foia.
E whawhianga marisunga ya waipapa tiune maota marisunga tēnā ri tautua ina ulua sifurona minita na tāle wa te enele tula tasi tāle lua. Ona mai alea o le tātou tautua o nene yaso ia mule atu le whamalofa aftai tere lava le tātou atunu ia le mafuta mai le teime le tātou proklame ia tātou mālama whaatasipe a tāle lua whaaftai fōi le tāpoi mai ia whaaftai fōi le talatano mai ia mālo lava o lea lava lau ngā luenga nai whaile nei teimi ia mafuta mai pe tātou whaafia fianga nei teimi o le le awauli ia e maisi o le tātou tautua whaau pēi lungo o penga te whailangi e pe ona iei le Facebook o le YouTube mo le tātou app le Sāmoa Capital Radio app ia mani o fwoi whai ngā malanga o i lava o le amalanga le nei aso i Sāmoa, Australia ia po so se atu nu o lalangi o lo utou au mauai mafio ai ia mga ngā lulu e ai ia mani o lava whai ngā malanga o le awhia ngai ma utou ia ilunga le ea ia whaalau i le tua ia ma ia ma tāla fōi, ma avele ma losi, ia i la tōro whafuina, ia whainga malanga, ia le kapiteni, ia taunu o manu ia whainga malanga o lo whianga ia le taimi, ia wai fōi wa taunu mai, ia mō le taimi mua le o taunu mai ai Wellington, le lau mua New Zealand, ia na utou sila ma utou tangatangai, ia le mātang o fia o le nei atu no le lanu lau ava, o le mama, o le fia o tangata, ia fai ona te fia nei taimi ia whaaftai le li ona te fia taua ona is taimi te fia i nei aso ia wa a po ale nei aso na olo whanoa na whanoa mea na nafi ia i le aso malo lo saua i mana le lale tae au alu watu i male au uli le fuila a fia tātou alo o maua pe o le whanoa ia na o le whamanatu lava ia le tātou proklame ma le au whai ngā luenga, ia maua lau fia. Whaavanoa steimi te fia ai, pe i tū la te fia ai, ia ona toi whanoa noa lo le fia nā le. Ia, ala wai ai le upu, sa au fia le nei aso. Ia, le nā, 2 minute te alei tū la tasi.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia fai malia le auli ma futa mai pe tatu whaafiafianga ele o toi tere fuisi tatu taimi. Ia ona mai ele o le tatu tautua i le itu lai lua. Le o toi sifulona minuta na tale o le itu lai lua. Toi whaamalo atu runga le awala i lato o whai ngai mga luenga. Ia maki mai lau Facebook mai mua mai le tatu whaafiafianga so i filo ni taimi o le auli. One
le vai ia ingo le Mississippi River ia o lo i le motele salafai ia i le tumalo palauli sifo ia o tele ta atu o le nuu ia na uto si le fia le nuu le ia le vai lea e fa ingo ina o le Mississippi River e te tofu lo le vai na o ka se malulu e te le to fia alu to nuu ia e tele tangata e foilele maupaulo atu malofo tane atu le nuu lea i le vai lea il motele salafai. Ia wale o to e o ni lato a inga talu ona talangafa atu o le nuu lea lea uti fai atu ile vai lea al Mississippi. Wale ai masesi o to e fialu lato nuu. Ia ona o le manai o le malulu o le vai lea e te tofu o ulo iai te le to e fialu to nuu. Mo ia lau tala. 3 minuta tale lua. Ia wa uma. Nona uma la ta ele vai le Mississippi e fa mai ro awe wa uma. Sole
Le fafianga male pese le tia maa ia male pese na ua o ma. Aua le ia se tātou e maa le nei aso. A fo i mea tupu le o langa ua e whaalongo atu ai ua e maa. Si au te maa. Te maa loa e le o e stoa. Ioi. Mea whaingo fia nala e mai. Ioi. Au tō whata i tai mai umea te au. Ioi. Oa ue le o stangata e fia e maa. Awe te maa. Ioi. Ava pia ua le ano mai nisi le titi la le ati. Ioi te ano fo iai. Tele i or sami. Ia na. Awe le maa jes. Awe le maa jes. Tu ai pe o. Tu ai pe o. E o ato o mai a oi. Awe le te maa. Tu e su e sesi. Tu e su e sesi. Awe le maa i fa pena. Ea, Sāmoa, wa mai ale tātou tau tua le nei aso, mori atu le nganga whaafetai te le lava. Ia, i lau tau mafuta mai rungo tātou upenga ta whailangi. Whaafetai fōle tala no mai, whaafetai le mafuta mai. Ea, ai, whaafetai fōle te talo. Whaafetai fōle whaasoa mai, whaatalofa mai. Mai lava le taha ona le la. I le itulai fitu. Ia lea ua whaama e nai, i le tātou tau tua le nei aso. Whaafetai te le lava i lau tau lango. Ia wai ea mātou tau tua, ia ipe au tau le tala no mai ma tātou mafuta. Ia ea la le tau tua si fonga lau mua. Mnatu sa wha amlia ina lau mai moanga le nei aso ea la le aunanga. Ia male mātou tua ma le sunga li au, ia tu fue fiso. Ai pangale ia ele asala foi se faiva ma se mau Sāmoa, mātou te wha malulu atu a ua sala foi se manga ngana i le aunanga ma le tau tua le nei aso. Ia. Malulu atu e poto la foi e le tautai ia e le atoa i ai lona sa. Ai ia manuia lava le hanga i atu le tau whama e na foi o ngā luenga o le nei a uli se i pa i le fiafia na nei. Oi foi o le asa au ne whai ngā luenga le fiafi. Whaamuni e tele lava le atua tātou tue whilau i tai au. Le tai masani le tulai fitu ia e mai le si fonga neo la mwe Wellingtone. Tunga atu fwe fiso ia malau whaatau waa tasi ia maiava. Ia mātou te whaatau whawha so i fua le mamalo le tinu. Ma ia whaamanuia tele le atua whaasoifo ia. Na whau whau lai, e tupu pe
Lucia ai tau